ve tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Te wala watu I le tua. O le ri lava na te whaaolaina mai au. O le afiafi ma le tahiao ma le tutono le la. O te tangi ai ma owi o. O na whaafafonga mai le oi e lo leo. Ie tunatu le li o mea te pole vale ai. O ia lava na te tausia oi. Na te le tu una e whaavavau. Le mea tono ia whanga e tia. Vi ia oilo mātua tua, nei la foi tai au sengi mua me uma lava na mātua whape atu, e pa ia lava oe le atua mamalu. O le atua o te tau mōna mea iai le taulanga vi inga pera mātua, le usua le nei tai au. Se ia mātua pese ma vi ia lo swafa lo mātua tua. Wa tele foi tale manua e titi mala, le nei tai au fau, wa mātou whaafetai ia te oelo mātua tua, o le tua e malia I manao I mele lei umalava. O le tua oe e tu maualo whaamaoni, malo wanga le lei, malo walofa I le liu lava e o ngata anga o mea malava. O le tua oe so I fua mai lava le vavau e o le whaavavau. O le tua e la eile vi inga o malu o le tua oe, puru le mātou mo fie. Mātu whaftai lau mea lofa lo faua mātu maura nei tai hao. Whaftai o lo lofa o lewa tu te manu whai ngā maro longa sa tofa whai le tunu. Le lewa ma le fua mai tapa au ma inga wana whai fwoi whangunga le lei o auna. Ia le nei fua mātu whiala mai mātou mare fia. O le mātu pese whaftai nei ia te oelo mātu tua whaftai. Wai whaapopol nei asa fau, whai te wino aso la sui fuala tunu mara mātu, wala mātu o liere nei asa whareile, asa fulu maravalu ia iaso. Masina yu lai o whalaunga nei tu sanga, whaaftaili nei vai aso, lolo wāna tau, mānu lūlo mātu o tua.
Lea lava se me whaate se ina. Mai mātou ma le lofa tunoa oilo mātua tua e ala. Ia Yesu Kiriso lau pule lea. Ia o le mātou malanga ua whainei. Mātou tu inatu au ta māwha muna mole tau te mai. E le wholaunga ne yaso. Manu ia whaiva le a whengai ma le tano. Le nei yaso fau. Wha malo fo le lato sui fua tau tua. Le nei vai yaso a toa. Ta mahalo whangiana e mātou whanau stemi fo nei tai au. Pea tu inatu lato i au onga. Le paolo o ao se i leo ina ma malu ti aina e mātou whanau. Au sa i le poto he ala i au onga. Whamanu ia te mā. Whaivolo whengai malim ta matai whaia onga lo o ina. Nei mātou whanau. Mana tua la tunu pele sa mora mātou te talo. Anga le lein whamanuia le tunu. Manuia te tai. Manuia na i mātou ainga uma. Mana i mātou tangata uma le ngate sa moa. Whapenafo le lala ma papa au aiso se tafa. O le nei ke lope. Ia, manuia fo le nei atunu o New Zealand. O lo mātou le nofa mama wai. Whapena atunu uma lana atunu uma nei lana langi. Mātou mantua nei tai au. Nisi o aingona tino ua, ala wha mai wha no hanga foi o na malanga le wha atua o iel maliu po le oti ua motu si ai maftanga ma whana mana i a inga wō mai masani. Lo file mūmulonga wha mai se ta maa, wha maa whana i aina tau. Maa whana lo lofa te tolu ina le, ta po inga mal wha whonga mai na i mātua mātua tu a sensino la tino i malu maata malaura ni yaso. Bawa pera latu se fua laude le tino se sili le nganga e ale lo wha tasi mai. O me umala whara mātou whaia, le nei asa fōwe a mai e mātou whaia lava, e nei e fōi vi inga e ate. Oi, ta mā, wha manuia mai, e le tautua Radio Samoa nei aso atoa, ua mātou wole mātou wha au nei me malawa e ala, sua whamana malo Yesu Kiriso lo mātou ri mara mātou wha aula. Amen. Maria
tama alofa au mai le manuia o le vi inga le tua langina la fepese alau tana vau o le kanisia fa apapatonga Yesu i Samoa mai whangatongo America Samoa le tautua mo o Radio Samoa Sifalima iwa tolu amo o tātonu le Julai ono. In this update, dairy giant Fonterra doesn't see butter prices coming down anytime soon. Latest Stats NZ data shows we're now consistently paying more than twice as much for butter as we were a decade ago. That's being driven by global wholesale prices, which have tripled over the same period. Fonterra Chief Financial Officer Andrew Murray says those wholesale prices aren't likely to fall in the foreseeable future. Butter is sort of settled where it is. Certainly still, if you look at New Zealand origin, it's still a lot less than you're paying in Europe. So I think that will put a bit of a floor on butter prices for a while. Calls for more cash to go towards promoting local elections to cure low voter turnout. A group chaired by Nelson Mayor Nick Smith is recommending the Electoral Commission take over promoting and running local elections. Environment Canterbury Chair Craig Pauling is keen on the idea, which was discussed at the recent Local Government NZ conference. We just don't promote local body elections enough. It doesn't get airtime on media TV because guess why? Because local government can't afford to put ads on TV. Fire investigators will arrive at first light to a smouldering residential building in Wellington's Newtown this morning. The two-storied property on Mansfield Street went up in flames shortly before midnight. Our newsroom can reveal the government's increasing the Lake Alice torture redress funding pool by $7 million. Last year, a Royal Commission of Inquiry outlined the abuse of about 200,000 people in state and faith-based institutions over 70 years. The total funding available for the Lake Alice redress scheme is now $29.7 million after more survivors were deemed eligible than expected. Connie Francis, a singer best known for pop hits in the 1950s and 60s, including Stupid Cupid and Who's Sorry Now, has died. She was a top performer of the pre-Beatles era, rarely off the charts, from 1957 to 1964. She was 87 years old. That's news. In sport, the Open at Royal Portrush has a three-way tie for the clubhouse lead late in the opening round. Golfers Jakob Sko-Olesen, Lee Hao Tong and Matt Fitzpatrick each shot 4 under par 67s. Daniel Hillier sits in a share of 39th at even par, and Ryan Fox is in a tie for 121st after carding a 4 over par 75. New Zealand Open winner Ryan Peake blew out to a 6 over par 77, but received a signed glove and the ball of playing partner and 6-time major champion Phil Mickelson as consolation. Today, Pogacar's back in the yellow jersey on cycling's Tour de France after blitzing the mountainous stage 12, and the Dolphins have beaten the Cowboys 43-24 to open round 20 of League's NRL. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mo nei tai ao no fa talofa mo fa felai mo fa tu lima fo ile ava tele lava ma fa lo Samoa le tino pele le pa ia ma malo la fa funga anga malo lava le soifua maruia. Fa talofa swafa ma malo lo tato li fa lo Yusuke Riso wa tato mawa de ne yaso. O le aso fōre nei o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai, parpatia le anga le lei o le tātou matai siri le langi, o le nei fō o tātou sila whai manua le o mala e le nei tai au fōu vi ia lo tātou matai le langi o te whatalofa. E le whasonga ao malat whalasa i o pa ia sau tu whafa Samoa o e lava o le ama mala o whawai lolo fōi lau whai ngaruenga le tua o au ona tofi o le tātou matai le langi. Lo whaatuna paulia i so sa vaenga au kirani ma New ma so se tafa o le nei kilopeng. A wala wala tautuaina o le tua malona whingalo so se kane sia lo ngaru ruai maruia le alo atu. Ia mo sauninga o le whai unga le whai yaso le whawhong mai whala tua matausi. Sa o amu tu matai malo se nu mal whanau. Lo whai tara whaatasi le maharu le tahi aru sa mora nei tahi au sing sengi ta lofa lava. Ia, e eile te tenunga lo mo tia pelo tu si fua. Ia mo mātu malosi au lofa o le tātua tua o whawau pia le tātua whalaunga o nei whai tu sanga alofa mai le tātua matai le langi tau tai tātua whalaunga o tātua ere nei whai asfareile o se furumaru e iaso iu lai o le tātua whalaunga o le dua whenua se furu ma lima o se maila whawhonga le porokalame malo le tai au ara Radio Samoa asfarima e ma tonu a molo to ona nei tamai meni
Ia so swan mai fo insinia on Facebook ma YouTube on Radio Samoa se ro tasi pa tema fenga pesta El Gelosio. Ia wa fo te tuina o lo tu pa i mo to malu. Ia tatu ia nei fo ia sa fo. Ia fo mai tatu tua. Ia ma fa pena te tai pe ma ta yala. Ele tatu fo longa ua fai nei. Ia mo nei tai au se mai la fa fonga ala mai mo ole lui tau ma ne aso. Tau mo le aso. Toe fausia saunga le mu mo tangata. Rebuilding safety for people. Teutolo nome mata upo e sfuru mo le iwa, o le foi upo e lua, i le foi upo e tolu. Ona e vai e se ina lea a ai e tolu, mo oe i lou lau ele, ua foa ina mai e lea li i lou atua i a te oe, e fai mou. Ia e teu se ala mo oe, ma ia e vai tolu ina i tū o lou lau ele. E foa ina mou tofi e lea li i lou atua, ina ia so sola iai o ila tō uma, o e fasioti tangata. Toe fausia saunga le mu, mo tangata. Rebuilding safety for people. Fai maile tūla fono mose. A wha amaonia o oe na e fasiotia se tangata. O le taui e fasiotia oe. E fausia mai lalo o le tūla fono o le mata i le mata, o le nifo i le nifo. O le mea leanga e te whaia. Ia tutusa le totongi e avatu i ate oe, i le mea leanga ua e whaia. A leanga o lona taui o le leanga. A whaamau alunga o lona taui o le whaamau alunga. A oti le tangata i ate oe, o le taui o oe fo'i e oti. Le hala i le vaenga o le tusi o le teutoro nome. Whaatonu ina e le atua mose. A tau nuu i kanana le a ai na fola. E no nofo ai. Ia ta pena ni a ai o suru whainga se toru. O a ai nei e tau o a ai o suru whainga. E sulu i aile tangata o loo au tilo ina na fasioti tangata. Feta laile atua. E aile tua i ngā fasioti tangata na mafua ona o le tali atu i se sauanga na whaimai. Ai te i ua oti aile tangata na saua ina oe. Le ala i aile fina ngalo o le atua. Whaini a ai o sulu whainga se toru. O a aia a mo lia le tangata. Ai le i whaia le whaamasinonga. Ia sulu le pangota le tangata o le whaatari lona whaamasinonga. I a ai o sulu whainga. O le anganga atoa o le whaamoe o le atua. O le awa noa le lei. E tuu i le tangata ua na whaatino le mea se. Se i nofo ai i lalo. Ma toe ma fau. Ma toe au tilo i lana mea se na whai. Ina ia toe fuata ina lona ma fau. Ina ia salamo mai le mea leanga na ia whaia. Ma toe fe fuli sai lona ma fau. Ma toe foi i le atua. Ia whaatino lava le mea ele lei. Mana ia tele le fina ngalo le atua. Malana whaau tautanga. O se awa noa le lei e tuu i le tangata
ua na whaatino le mea se i toe fe fuli sa ai, se i toe mawhau, se i toe hautilo, se i toe tapena ia le leilo na loto i fale, ia toe foi i le atua, ma fai le mea e le lei, ai aua le whaatinoina le mea e le anga. O Samoa, a soli tū la fono lo le tangata i le nuu, pe faise a mio le anga, ua whaatea lea tangata mai le nuu, le ngata i lea ua whaatea le a inga a toa mai le nuu, o isi taimi ua susunu fale o tangata la tau te whaatupu se mea se e le fia i le nuu. A o le atua, le ua ta otolo na fina ngalo i Amose, e tā ua i le atua, le tangata ua se, ia maua sona avanoa, e toe fe fuli sa ai, e toe liu ai le tō whā, e toe mā fau ai, ma ia sala mō mai le mea se, ma ia whaia ma whaatino se mea e le lei. O le lui tau, mō tātou le nei aso. O te leo mai loa po i aini a ai whaapea i Samoa. Pau a ai ai o wharepuipui. Ai, o le lui mō tātou le nei aso. Ia whai oe. Whai au. Whai tātou ma a ai o suru whainga. O aso ia. O a ai o suru whainga. O le lotu. O le kalesia. A se le tangata e sulu i le lotu, e sulu i le falesa, e sulu i le fale o le whaifeau, e sulu i le kalesia e maua i se la veai. Ai ane Iesu. Wale toe ola se pangota i se e kalesia. Wale toe sulu se isi i se fale o se whaifeau, wale toe sulu i se e kalesia. Wasawa, le ola tau i masui. Wasawa le whaao o le sala. A o le lui tau mo tātou i le nei aso. Ai a pe a se i whaia oe. Whaia hau. Whai tātou ma a ai o suru whainga. Ia a vea lau tangata. Ia a vea lau tangata. Ma tangata o se a ai o se suru whainga. E suru iei se tangata se. E suru iei se pangota. E suru iei se tangata fia ola. Ina ia toe fuata ina leolanga. Ma maua se ava noa lelei. E toe nofoa i lalo. Ma toe maa fau. Ma toe vaai. Toe foi i le atua. E faatino le mea e lelei. Samoa, fai ia oe. Ma a ai o suru whainga i le ne yaso. Tātou te tālo. Malo pule whawhetai le atua, wa mātou au lia foi le nei aso fo. A wala usu foi o tangata, i wala au wina, i whaiwalo filima ua totofi e ngā lulu e ai. Lilingi mai au whaamanuianga i le ofisa nei, o ali i matama i tai whaasalalau, ia iai loa lofa ma lau whaamanuia, i a lātou fe au mga luenga. Whamanuia nei tamā matina mātutua tua āsina sina. Whamanuia nei a mātou whanau i a onga. O nei matua tausi i a iai loa lofa ma louanga lelei. Lea tuai, a oa o maia Samoa. I a o mātou iloa, o na ave le avanoa i le tangata, ua se. Ia whai i mātou, ma a ai o suru whainga. E suru mai i ai le tangata angasala. Ina ia toe whetu una i ai le mawhau. Toe whe fuli sai le ola. Ma toe autilo. Toe foi i le atua. E whaatino se mea le lei. A oa o maia Samoa. Ia o mātou iloa o na ola loto whaamangalo. I le tangata ua se.
Tātou ia malau fio I whiau mga aluenga o le ne yaso e tonu malelei ai mea uma. Lo lava suafa I Yesu, lo mātou alii ma le whaaola, ua mātou tatalo atua I nei. Amen.
O pe pesa le lofa tunoa alanga ina le leo le manu malo fa mai ele tatou le tau mo naso na foi tai fo moli fa te tele lava le sunga le fa fenga revenant so na ngafa mole te pena ina le tatou le tau mo nei tai ma ne foi pa yaso a to man fa mo fa foi le fa silinga malo si fa nga mo tatou umalava e ne foi pa yaso a to lo se fulu tasi male afa lo te ane le tu la e ono na mino jona fa ngaso foi lo tatou sika sui fai filo yo le tai au se matua I fa fi ai oi iam fa mar au fo ne tunu le lo tu tu manga wenga o le fa unga ne fa so tatou yai to kwata fitu le tai au nei a wore ngalo ia te oi to runga ne va yaso tatou pakala me a reto o le ola te pena mai le sunga fa nga past la fa le copa fa na ma tatou ma lo tai au fa nga por ne fa aspirale today in history tatou vai pode mena tupula so futebol you lie le telo to sanga bavai aure taina ia fitu I le tau nei fa ponga tan fo ngal protania pe tan fitu tatou pakala na e amatai ia le nei fo I tai au fo a se bobo tatou bye po mai nunga na wala nei fo I tai au Lunga la wala nei tai au fo o lo so longa le mea lava le se fala lava o tuna mai leo te vava ia tu nei foi se vaenga o mumu mai nei tai mo le tai au online seki pa le ta tau lunga la wala o nei foi tai au fo so o le tulanga na iai na o usa mai nei le tai au kau malo sit se vili ni se vaenga o kilani ia sa pa o foi timo polo ma se lunga la wala ma nei pe a silsilane iai ia ma fofo I lau malanga nei tai au ina ia saunga de mulanga I tutu manga wenga fa unga ne vaso tatu yai a lunga yo la wala mal tulanga eli poti la tamai la waka ko tai lo so longa nei saunga de mume oma e dunga la wala nei foi tai au Radio Samoa tasimai batulu amu Radio Samoa tasimai batulu amu Mai ngā mata le tala le taure nei whai taimi o le tai au fau tamaki makaura au ki lani no whango whasalunga Radio Samoa sfutasilo I le malulu I le nei taimi o le tai au. A le aini lapta inga o lo tuina mai la winga o le whasolo I na tofi madi e fori tau. O winga o le tau le so la whasolo na awa oe pa utimu whasolo I na langi le lei. I le awa uli ma le whiawhiana nei e angi madi e manasawili mai sauti si sifo e whasolo I na malosi. Nangi mara savili nisho taimi o atula awauli e o mawante manos o savili I le telo vaenga o Aukilani sifulima o le maurunga na nai o I le marulu mo tātou le so ono I lona mawalalo tai ampe audio le whasoro na awa oalang le leile tau telo vaenga o Aukilani tutusa le leia I le marulu wha mawina mo Aukilani le so whapena fo I matai hao o le vaenga yon tuatu le whasoro na awa o lang le leile aso sa taisi marulu le sa sifufa marunga le marulu Asal fo lang le leila so fu aso du aso lulu stofi oka se vai ia saur vai aso fo pe au ia. O lewo o taltala ia te o e fa mamau ana mai tau tu na mai nei foi tai fo. Ia. Au fanga so fo tau pakala mel nei tai au la tatu va vai tu langa o ile tau telo se vai ngau sila. Pa pena fo tau sa mo mani se vai nga o le kilope. Tu tu mo ro sa mo sfulima e va tolu a mo ina o luas fulima lo te nei le tu la e ono. Pedi no te fau vi o le leo. Tala ina whawhiwhianga Radio Samoa nei tai au malulu. Lea tunu a ngai tutu mga ruenga o le tai au ma lole usura nei vai aso. O nia whewala nei aso. Pese lea mo oe. Tai au Samoa whangai Malenga singa ruata wasoa Ruata mao satau mawhai mai le nei ua Pamalo leu tamale toka Le whamoe moe sala vasia Loa taunu Ole na au ole ora Mele so fua Ole sabi Te lo mai ami mano Si ole vatai Loa tunu pale Ala seitu Ia le peti nei ai Mama se avena
tina peoni o fie tutu pua whae aina si o tatu o tunu Wale tu o noina he awa whole tupu o tupu Ai soi ai te whai upu Ai apo ane si o tatu o ganu Mana tu o whoi le tawa e mama e si o na pulu Ele so fua ole sami Sei lo mai anima no si ole matani O te nutele e a sei tu i ole petine ai Mama se avenga pe ata polo polo lima fata Samoa e mana tua O nai leo leo ala i roa I le pui puina O tau ala la whana Ai aoa tu susuena Aua e o soi lo mita Ai ngalo ia o e lei o fipe a mulo mena Awelo tofi e ua e ama fua matanu Me fua ma o sarona Oe o le puna le panona I leo leo e o Samoa Pei pei a o le nai noa Nau tau tonai Leo tia whai mapine o si o tofi Ele so fua ole sami Sei lo mai anima no si ole matani O atu nukole e a sei tu i ole petine ai Mama se avenga pe ata pulu pulu lima fatasi Lois Proiva lo wajale tulai ono, whawhiwhianga o le tai ao, manatu o fisosoani musika o le tai ao, whamarasi au mo oila lo sututuma ngaruanga le nei tai ao, whamarasi au fo nei mātua, ia wa fo i tāpenanga o le nei tai ao fau, e siri aku nala popo nei si mātua ngai lo le au fo i ngaruanga. Ioi, ia kau whawhangu ai leo le au usu uma fo i vaiaso la ko waru vaiaso usu, ia le tio fo i sesi whangu ngakar kai au las farili. Ja, maar ik na asfalten lo ka ko ai. O pinge aulo mo le pa malo se mai e ke le usu lo las fraile ngai kwa le ai ma sau pinge aulo mo. Nga or kala sa o risa o le ai ma se avano se I fa fila I fa tano fo tano ko lame. Telo tano pa anga fa fila mai lo ta Facebook. Male YouTube or sa mo malo se fo manuia fa taile tu ne avano ta silfa yai. I le nei tai au, mal tantununga o whelava o lo e lala ai, po New Zealand, po Australia, po Amerika, po Samoa, Samoa, India, Iraq, Isala Elu, maso se vahenga o lalalangi, manatu I ele mawhanawhana o le nofo le atua, tai toruina o le nei tai au fau, ia langa le tala no atu tana paklama o le tai au fau. E langa le au whaka awhale ongo mo mako I New Zealand. Ia au te loa e se fo kaimia mako ia I ngeima o kou I Australia, Australia ka kala popole ye ngai ya wa pe ya lua e tu la va ve mako no venga fa pelo a fa leono no venga la fa fa inicio state o Australia ai le ma fa lo ku fa ka fa marka e ser ko de le pa no ya to telefo tanto I America ma lo si fu maruia ke lo le o fa ko to mo ftanga le wa uli dai te me laso ya la ngale va be mako ko fa kuria o ko wa le wa so for ile mato of course kofi oko ja ma lo le sui fu manuia fa tele lo fo le tua a to tono New Zealand
Wa telen tala no ina ia vaenga nei o le poverty o le mativa ma le tango lima. O le mori mau se tasi o ainga sa whaafsota ia se tasi o whaalapu Tonga of Charities organisation e whaiona Mosef Sosoani. Ana maua ai o te tono lono tu I whale o le ainga nei. E whai asi whale tonu. E le aini moenga e moe tamaiti ia o le mori maula le al tina sa whaile talama tala noa. Ma se tasi o Charities organisation sa suli e Mosef Sosoani. O le tina o lona suafa o lo whaingoi na una loto la tu. O lana tala o lona to'alua o la off mai ngaluenga le taimi nei masala po se manu ai lona tuli ia o lo malolo mai ai ngaluenga mo tonto sanga sore e umiri fa le kongo le kuri do ko ingari o sitamalea o ia fa mo ai ia le tupe mawala ainga ia wa me o le mana mia so o le talala o le titi lo atu tu sai malipoti na maua. O le tōtela tamaiti nei, I tono lainga, e mo I lunga no foa. E leini moenga e no foai. O le ata ba aiele nā, o matua I te lea ise a mana mia, o le fisosani mo le ainga wa o tātou, e le mana mia mo le o la mai o tamaiti. E mai mo I lunga no foa, ai le mo le moenga, o le foa ngofoai, o le moenga moe ai. So o le mo le maula le nā masetasi o pine wha mau, e tau mai ai, e iei nei ainga e te tono New Zealand. O lo whea ngai pēr, marwaenga o le tango lima. Ia tu e ma le upu mativa walanga a mativa lo o lo inga o le isi tango lima o le tango lima e ni me whaatino waltau si o le ainga. O te wha moe. E le o a fia inisio tātu ainga le tūlanga ai a wha peolo a fia. O le tali whaingo fie mo oe, Fesili Mosef Sosoani. A wha peo lena sul whaile a inga Mosef Sosoani se tasi o Charities Organisation. Ma Mosef Sosoani mo lato. I le ngata Sosoani se tau fo ai le mo moe o tamaiti I le nofoa ai le ini moenga. Ai o se awala fo I tau sanga ai inisi whaalapu tonga. Male malo se I tanga iane. E iei ainga o lo mana Mosef Sosoani ono le tango lima. Ia, o le whapupul tala I le vaenga lea a whapeo e whafunga mai o lo a fia ia lo ainga I tulanga lea o le tali. Ia, Fesili Mosef Sosoani. I Telef Sosoani en whaina maua. Telef Sosoani en whaina maua. Ai awane e amoto tasi le mamafo le venga ona o le tulanga I le tango lima o lo whengai matato. Ai leile ask for help. Mosef Sosoani. Ia na Mosef Sosoani mo oe. O tala noa I le a inga lea o si a inga lea sa tala noa I tala bukala me I le neiva yaso ato si tinafo I lea manai ta mai ti lea sa umola ato wala le whaala wala ta vale I wayuku. Whaadia le nganga whaftai o le tama o si tina lea o lona to lua e sua whai a manaki vailea. So o lana tala ma le nganga whawhetai. Sa iei le Sosoani na tu whaatasi lunga o le page o le Give a Little. E o mai le asona nafi. Ua ova ma le tolus fulu afe le tupe la wai te tonu on account. Give a Little page. Na whai whapatoa mo si tamalea. So o lona nganga whawhetai. O le whawhetai mo I la tau na fōa ai. Whaftai fo mo nei ainga sa whaiona fsota I atu. Ma watu ia upu whamafan whananga. So a tonu o tau tofi mali ai ia sia fo I tama ia masiana whanau ua lauditi lo atu. Ua maliu nei tina masiana tama. Ai tu ua il tama. 3 sons, including a baby. E malpepe e valuwa yaso la matua. Ia o le tamala lela a wa ia to tasina I nei whanau. O le la pepe a e walu wa yaso le matua. Pei o li potu tu na mani nei tai hao.
Mantua le ala wa mawala le pine fa mau o la tala le fa ya tu awne e amo to tasina se avenga ba mafolo fe ngai ma oi. I ask awa fa pe le sa o lava sa fa le page or give a little page. Fa ngai le to telo tangata New Zealand ma ne fo la langi donate e tangata fa no sosani. E al melna na fai ma o man na fiu over mal tots fu afe le tupe la eternal account so sani mo sta maya amanaki vailea e ma sara fa nau ya watu e taimi shon to luama na fa nau ia pe ona o mai so fu e le fa ala bala te tabale bo yuku le sa tal no tar po kala me ne so ole tu langa na o yai ta to sa mo mal fa fo mal nei tai au ia Vasili mo se sosani so se taimi me no me se sosani mo ta to to los futol mino to to talo le tu la fitolo fa fon po kala me manuel tai au Pwede sa mas prima e wa tolu amo fa wa tar fa fianga tai au mai fa fianga mai le fa pese po le CD Discover Samoa le se ta tu report mai lo la wala ona so so lo le mal tar po kala mal tolu ngora ne va yaso a reto le ola le te pena mai ai so fa nga pasta la fa la copa po kala me manuel tai au Pwede sa mas prima tola mo ta tu ye lonas football ne yaso Masina yo lai o tar fono ngora lua fe lua se fono ma le lema kia ora good morning Fight
Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa. Tasilima Ivatu. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua vai yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Sauni mai e mai alo le tātou li poti le mai lunga o le awala o na tuina tu lele o le tātou. Porkala mea reto le ola. Whaine nā ma lua le tāia whanenganga mo tātou le neas whareila mtau runga le tātou vai aso. Le uta pena mai le sunga pasta la whaile. Kopa lunga la wala nei temo le tāia a makua si amu po a lunga la wala le mele wai nei. Le se wha la lawe o tuina mai le leo so longa le msaunga le mume uma. Iso se vaenga la wala iau kilani nei tāia au. Te titilo atu le mse vaenga o mumu. Ngā le sama mai, State Highway 1, City Bound, ne vanga tai au, pasi mai a Drury, Papakura, ngā seki, mai pisi, ya la flow di leia, le ima se vahenga o poloko tātou ne vanga tai au, seki me umarunga na wala, nei tai au, av ta vale, whai ilo whai me le nei tai au, ia ustai le leitu la fono i lunga la wala, ia ma le nei la matala i lunga la wala, wha mon more, ma ia sanga le mole anga i tuite mga ruenga ole nei fo i tai au fau. Tātou ripoti lata mai nai lunga la wala nei tai au. E na ua choice fully ma minuto lo jore tāle ole tulai fitu o si mai la whafonga le tātou klame a reto ole ola. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tātou podkalame o le abre tole ola o te whawhiloa ia te oe mo whai o na whisota i mai fo i le nei aso. Whapitoa fo i le whaatalofa atu i tātou no whuanga fo i le to ese i tawha i o i tanu malala ia whapena fo i le to ese ia po le no whuanga o lo no whai tātou so matua whawhine i vai ata i sawa i ngai mauatala ia o lo o whafonga mamai moa mai tātou podkalame nei o le areto le ola yaso taitasi malo lava le on sai. O le mata upu le yaso e mawhai fwoi na whatau mo oe. O le kolose lua o le mawhai upu se fulfa e whapea. Ua na solo i esea le tusi lima na salai i tātou. I tūla fono sa te te mai i ate i tātou. Ma le unga o le whai upu mai. Ua na wha mawina ia soli tūla fono malava. I whao o le sa tauro. Powerful le phrase le foi tau le ale upu o fa utuina fa pe mo e mafai e Yesu ona solo e sea ia au fa mau leanga i le tuana o au records for ia leanga e mafai e Yesu
o ngā awe esea. O le whaitau e whatatau I le vāo le tūla whono, malo tātou tau mawhai, me whalo le human efforts, o le kākou kau mawhai ina ia hola ma muli I le tūla whono. Pitai o le unga o le aso, e le aisisi atotoa e wheio le tangata o na mafua mai o le tangata ngasala. Always lava e wheio lava I le unga le aso. So taluaila o le tūlanga pangatia tātou whai maila le tala, ua ala ngā tatau ai o na oti tātou I le whaamaumaunga o le tusi lima tuai. E whakakaula I records o kākou pe a fua I le tūla whongo e umai whonga e anga sala I tātou uma. But good news ngai mo oi. Ai ona o Yesu na maliu I le sātou whai mai na ia tutui ai o tātou records tuai, o tātou tuua inga leanga, o tātou vai vainga ma soli tūla whono na tutui whai mai. Po le ale tele o soli tūla whongo ma anga sala ma mea matanga o le tuana. Ua whaamau ngai, o le taimi e te talia I nai le alofa tūno le tua, ma e whaatua tua I le ngaluenga mai a Yesu na whaia I lunga le sātauro me sini ngai mka uki e kupu I toi. O le taimi fo I le ngai o ko meki ai o na solo I esea e le tua whaamau maunga tuai na tātou salai mai le tūla whongo. O le upa whapert whasa moa o le solo I esea. E upa whapertania, tele na whao ngailo minga whapertania, translation whapertania, o le cancel. Le winga cancel, winga ua whaalea o ngā ina nei morianga. Longa winga ua e mama whaasolo ako, ua le ai se morianga e whaamaungia. A tonu e tele taimi e ke ua e whaia ni morianga pe whai o oe, o lo I tawhai ngaka, o oe o lo I vai ata. Ua e nofo ia pe wai mangalo foi. Ai olo ia le me olo whawhatu uru ia ki oe. Ua mau ngei au whamaumaunga o au records leanga I te tonu o whamaumaunga le malo a whainga whasio tengata ke mangalo mai. E le mwhaianga koe ave se au records nga e maua ia. Ke raku ki whiaru sia kumu. Ai mau e whonga le ai. E le kaunga maua sau visa. Olangi records leanga le nga oi. Ia le nga whasio kangaka. Ia lele sa e moe kolo, si tulou. Ia lele sa e a. Ia, o lele sa e wha o lima. O lele sa, ia, ke leo records. El mela, po le alo ako koe mangalo mai whale pui pui. Ai ke laku lu se mea, e koe punga mai au records kua inga. Ke rara me kupia oi. Ke whaalo ko me pu koe pa mai alo ma fau lunga. Koe pa ai lalo. A wafo e leo mawhai, o nga so loia e sea, ia au records. Records ia au leanga. Matanga ele ai se koe fia kepa ia. But good news le ngai mo oe. I luma fofonga o le tua, I le taimi nga e whaamawalalo ai, ia wanga sala, ma e talia le whaamangalonga Yesu I lo wolanga, whaatua I le ngaluenga mai, anga ia whaia le sa tauro mo oe. Keloa, e automatic ona mama akoa your records. Me mo ia, o you are so innocent. O ele innocent winga wale ai se mea e palapala ai lo langa. Le ai ni maka leanga. Ele anga ai oe. Oe o le tangata mama. O le tangata faupeia o le pepe. Ele ai ni records. E ai ni records leanga oi ai. Ua koe a mata oe maleri whaola o Yesu. Le tua whawhitai ona ua e whamama ia te matou. Whamanuia lo watunu ona o Yesu. Amen.
O te pese, mai lava pese le Hallelujah Worship Team ua wha mai ai le Porkalame a reto o le ola ne fo itai a fau, whafte tele lava le sunga, Pastor Lafaina Kopa, mo le te pere ino tātou Porkalame a reto le ola ne tai au, whapena fo de neva yaso a toa. Te whamino te loto le talo le tu la e fitu o le aso se fulumaro iu lai, o ani mena tupu le nei aso i tau sanga. Bye bye. Aso se fuluvalo iu lai. O le aso e manatua whapitoa ai e a le amtain o le Great Fire of Rome. I le ono se fulmarifa AD. Whamawina la so se fulmarivalo iu lai. O le aso se fulmaro fo iu lai. O le tausanga a whewsalau rosu malima whamawina a publication of Adolf Hitler's main camp i le tasiva do lima. Ia whatasi manisio vaenga fiai notable events that are the first perfect 10 in Olympic gymnastics. Ia whapena fo i le pomuina o le Jewish Community Center i Buenos Aires. Ia peona iai i le tausanga a whewsalau ono se fulu maleiva. O nisi nā vaenga whamawina na mea na tupu leso se fulu valu o Iulai. I le tele o tau sanga mawale tau tua mo o le Radio Samoa Spalima i watolu a mo i na ua toi lua mino tono toa talo le tu la e fitu. Tatu talfoni kan Britania pia mai a tara pasa longa faa business nei. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Whaine alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, double cap, o komeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mai le tausanga lua afe se furu iwa, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o, pe fio mai I le tanika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi. Wala au mai misa I le lua fitu o. Talofa Samoa, whaalau I loa whaapitoa ele ai se tutongi. Whai a fuale sia ki no lo fale pe fia leo whae ua iai nei I lunga o le maketi. Wala au mai mo lea au nanga I le masina o Iulai. E tuina lo sua whai tutono le sei. E te ona manu malo ai I le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama I le tūlanga o lo o iai lo maota. Wala au nei Taralina Samau Johansson, Professionals Real Estate I Papatoetoe. Telefoni o lua tasi o fitu toluiva fitu tolu. O lua tasi o fitu toluiva fitu tolu. Hey! In this update, we may have to get used to paying more for butter. The average price for a 500-gram block of butter has now climbed to $8.60, according to latest data from Stats NZ. With more, business reporter Michael Circle. We're paying almost double what we were paying in April last year, and we're consistently paying more than double what we were paying a decade ago. Global wholesale prices have doubled in the past 5 years and tripled in the past decade. Experts say this is the new normal as Europe continues to produce less and Asia continues to demand more.
The government's argument for why beneficiary numbers are going the wrong way is being dismissed by a beneficiary advocate. Ministry of Social Development statistics show almost 8,000 more were receiving a main benefit in June compared to March, but it also suggests close to 90,000 people moved off a main benefit and into work in the last financial year. However, Kay Brereton doesn't trust the ministry's monitoring. Some people go into work, some people go into study, some people go into a relationship, and some people go into a grey area that we don't know quite what it is. And it's the same with people leaving emergency housing. Residents can now return to their homes after a massive house fire in the Wellington suburb of Newtown. The two-storied property on Mansfield Street went up in flames shortly before midnight, with 6 fire trucks and an aerial appliance bringing it under control. Connie Francis, a singer best known for pop hits in the 50s and 60s, including Stupid Cupid and Who's Sorry Now, has died. You've even got me carrying his books to school. Stupid Cupid. Hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Able to appeal to both young people and adults, Connie Francis had more than a dozen top 20 hits. Pretty Little Baby, which came out in 1962, has recently gone viral on TikTok, something which delighted the 87-year-old. That's news. In sport, panic is setting in among the country's top netballers over continued uncertainty surrounding the ANZ Premiership's future. Netball New Zealand claim a new broadcast deal is weeks away, but are choosing not to comment until an arrangement is finalised. Silver Ferns mid-quarter Maddie Gordons told the Inside Netball podcast the public are unaware how nervous they are. One of the country's top player agents believes New Zealand rugby will hardly feel threatened by proposed international competition R360 yet. The organisation has hit the headlines again after the revelation Roger Tuivasa-Sheck has been approached about signing from 2027. Halo Sport Managing Director Simon Porter says NZR already cope with players leaving for overseas contracts each year. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Vaingala tamailunga wala le nei taimi o le tai ao na paule vaenga leo te vavai atu leo ua poloka le mingoi. Ia po ua mumu mai. Le nei taimi o le tai ao o le vaenga le malanga mai si sifo e le State Highways furuono pasi mai so kitilo atu Point Chevalier on-ramp anga e Western Springs. Pawana le vaenga le mumu mai le vaenga le tai ao city-bound o le furuono. Au isi vaenga o malawala wala lai ma ngai so le mkwa i flow le a le traffic le kai am kwa whawhikai a manea. Tulanga nalo irunga la wala pawana le vaenga le mumu mai le vaenga le tai ao isi vaenga o malawa sama mai lai flow le a lai pisi. Le si poloka mo tātou se mangana ia tātou la malanga mai sifa ngal taulanga i Kilani around Point Chevalier and Western Springs. Ya, malore foi malore on sai am tavale. Nei taimi o tai ao alofa le tua pui mo leo. Ia le angai tūte mga ruenga nei tai ao tātou foi sa ngā rurua le pō. Le wa angai foi i na ua tūtai manu ia whaiva sa whenga iai. Ia, saunga ne bolu tue te liu i ainga whaise maro longa le lei. Ia mole nei foi aso malo lava ngā rurua. Tātou li poti lata mai na. Wala wala. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Malo se fomari ora tuno ele nei taimi o le tai ao o le vainga lata mai nei i le tala o le tau la tātou amata mai Samoa i le nei tai ao. Vavai atu i Samoa o lau te tilo atu lua se fulu matasi o le ilma whanawhana le ea. Samoa o te alawalu i Samoa o le langi le mai awa o fo i le tau i le nei vainga o le tai ao. Winga whamawina o le tau mo Samoa le sona whasono langi le lei pa utimu i nisio vainga o le atunu o le nei fo yaso lua se fulu maraiva o le maurunga rana o iei le vela whamawina mo au Kilani i le so lua se whaelo na mawalalo. E lo tau mamao tātou talanoa le Samoa i le sura le Samoa i pia ia le whenga ngal malmana tu marabao tanga vai tipi o tanga vaia ia o le am vai fo na whanau tele wha malmalama nisi o vaenga o leono tupu i Samoa ia mamau e fo i le tūlanga o le ripoti la tamaila vai tau a o tūlanga nā le tau i Samoa i le wawai atu online
ia peona tui na mai nei foi tai au fo panga o maltara po kalami so se vai ngona tuku pele Samoa fa tara fatu nei tai au malo lava ia le soi fua maruia so mal talo tau I New Zealand nei tatu amata mele motu I saute balu le morunga le marulu e Alexandra langi le leile tau sifulu le morunga le marulu e Blenheim langi le lei fo le tau awa I Niso Taimi vavai atu in Makango o la fasolo ina puaoa le taeao pa utimu Niso Taimi sifutasi morunga le marulu fa mawina morne yaso tena vainga Nelson fasolo na awa langi le leile tau le yaso sifutolu morunga le marulu Queenstown ala langi le leile tau e awa Niso Taimi iwa le morunga le marulu Timaru langi le lei se furu morunga le marulu le so langi le lei fo le tau Wanaka e le bavai atu Dunedin o la fasolo langi le lei fo le tau le so awa Niso Taimi pa utimu e Niso vainga Dunedin se furu morunga le marulu male ayo fungala aure ayo kariso kara estete good morning malo se fo moruia langi le leile tau mo o tau e le so awa Niso Taimi sfutasi o le morunga na marulu le efa mawina mo kala estete le so taro vavai le tulanga I le tau le motu I matu pi tola morunga le motu I matu I Kaitaia sfuru ono morunga le marulu le so fasolo pa utimu I le tela vainga o Kaitaia e le nei asforeile tanto vavai atu le laumua Wellingtone ma lo la verse fo manuia awa o lang le leile tau mo tau le so e angi maria ma savidi mai saute fasolo langi me matu Niso Taimi le fiafiana nei sfutasi morunga na marulu le efa mawina mo Wellingtone le so fasolo langi le leile tau I Whanganui fasolo in pa utimu langi le leile awa uli ma le fiafiana nei tauranga fasolo fo in pa utimu langi le leile fasolo atu le awa uli ma le fiafiana nei taupo sfutasi morunga na marulu fa mawina mo taupo Rotorua fasolo pa utimu langi le leile awa uli ma le fiafiana nei sfulua morunga na marulu fa mawina mo Rotorua I te nei fa yaso fasolo langi le leile tau I Palmerston North pa utimu langi le leile fiafiana nei New Plymouth pa ufo timu langi le leile fiafiana nei Napier pa pena fo pa utimu langi le lei I le fasolo atu le awa uli ma le fiafiana nei Masterton sfutasi morunga na marulu I le tela vainga o Hastings sfulua morunga na marulu le fasolo pa utimu langi le leile fiafiana nei fa pena fo Gisborne pa utimunga ma mafa timunga Niso Taimi o le tala fifia ma watu ma mafa na timunga le awa uli ma le fiafiana nei se mangana savili fasolo nangi malosi mai saute sfutolu morunga na marulu fa mawina mo Gisborne le so kiri roa Hamilton ma lo la versi fo manuia nei taiao pa utimu fasolo langi le leile awa uli ma le fiafiana nei sfutfa morunga na marulu fa mawina mo kiri roa e le nei fo yaso se mal talo tau no fanga fasalonga radio Samoa tamaki makauro au ki lani sfutasi lo ye le marulu nei vanga le taiao tu mawinga le tau le so pa utimu fasolo langi le leile awa uli ma le fiafiana nei sfulima morunga na marulu fa mawina mo au ki lani nei yaso taiao pe audio le fasolo na awa langi le leile fo le tau fasolo na awa langi le leile susa langi le leile fo le so fua so lua so lulu stofi o le vai solo manai ia ole tulangarana o ia fa mawanga lata mai ale awa ai tau mo tatou le nei fo I taia fo le tunu ala lampa au Niso vainga ke lope e ele te tunu lo manuia mai le tau mo tau ele nei fo ia so fo o tatou rio ia so ole tulangarana o ia so kikiro pesi vainga le tau mo tatou ia au na vainga o tuna mai nei fo I vainga le taia ele awa I tau ia ole tulangarana o iai tulangara tau mo tatou ina nei taiao tatou mo rede sama sfalima iwa tolu mo ina wa se furu mino tela wa tane le tulai fit o mai tatou nei taiao fo seki mai ka ko ia malo no sa fa te fo le mano le taria mai tau tua I tona lo maota tona ta bale tona fo fainga wenga le mai mo mai le tunu no Facebook mari YouTube rede sama malo la versi fu mo ria ole na nei talo ngal tatou man Samoa ma Skotilani ole ana o montu ina tu ni se fatara no ngal tatou por kala memma le faya ongal tatou man Samoa le head coach ole man Samoa le fanga le malu tu spisi o te penal tatou man Samoa mo talo ngal le fiana nei e inicio alo fou ia bo alo le tunu o tembo mo nafta aloi de pitons pe ko ongo elen fifidia tatou ole na batu la sona nafi ia ole tulangara na iai ole
mana yo le au le lau tiltilo o lo iai nisio alo o i lātou sa tau tua fo'i le tātou manu sa mo le tele tu sao mabai a whatita inga la o lea fo'i a to lua le awali ia ta alo o le sunga ia Nico Jones ia o le alo lea ia o le whionga ia Savai laudi Sir Michael Jones ia le olo o whiwhiria fo'i mo le tātou au ia whapena fo'i la ia se tasi fo'i alo Samoa le sunga ia Jacob Umanga Jacob Umanga sa taalo i le awa Engelani tasi al taalo taalo mo le awa Engelani the first five o Jacob Umanga le alo sunga ia Michael Umanga ia po le nephew o le sunga ia whanongo tana Umanga o nisi o alo le atunu o leo te wapai atu o leo whiwhiria mo le tātou manu Samoa mana i fo la le titilo atu ia o loo iai tautua ia alo fo o la tau sa ta alo tātou manu Samoa ia le ngata le fo lauloa o le loose forward lauloa ngumel fiku o le opeleki te ngā Savai lauri Sir Michael Jones ia o tūlanga nā whawhiwhi nei fo i tātou o lo iai fo i le si alo Samoa o te loa sa ta alo fo i le aua Engelani o lau te titilo atu e tu sai mawha maunga lo i atia o le alo o le sunga ia fo'i ia David Tua o Canaan si teine Tua o le alo le sunga ia David Tua o lau titilo atu o sa ta alo mo Engelani ia ona le toi whiwhiria i lava lea mo nai tau sango mo vai le la o mana i o mo lewa noa whiwhiria i fo i tātou manu Samoa ia mo tālonga lea ma Skotilani il puana nei whai Eden Park tālonga nā lima te ele balu a whiawhiana nei o te leo mauti noa le leipo i ise au nanga televise Sky final live al tālonga ai o lo i lewa noa e whaasalawina il tātou le tio tau le manga o mo tālonga le whiawhiana nei o le whaasalawinga na o le whaasalawina audio e le a fia ia tulanga o ia ata fo ile pe ona langa o ia inga o mai lalo o le pulenga Sky TV so na paul fatananga o tina mai le Radio Samoa ia o le fasala lau fo ile ma fa fonga iai lungo tanto YouTube fa pena fo ile tasilima i vatolu a mo ia mo tanto nei au kilani ia le faiona sila tulanga o ia ta ona o ia inga ia me nei tau fasala lau so te ua le moso vanoa te sua toil pakana nei whafonga i lunga Radio Samoa, pena fo YouTube o Radio Samoa, o la whaiona whaasalawina i tātua klame. Ia wā fo i whafonga le atano. O mana piki i tātou o Peleki, e i teleswing a fau, ua whilwhilia mone o Peleki. Ia peona iai, e lau titilo i le afo i. Titilo i le aula o Peleki le ana piki mai. E pei fōringa mai e to tele a ia tama ta alo, mole aulea ai foi ar sifi ia manto fo la to malai le fail talo ia ole va te lo fo la vanga na ua filifidea ia fa ia onga ia tamata lo ma peko ongo ia ka mor sifi le ka alo i ole au filifidea lo peleki la talo ngale ma forani o te lo la fa ma oni fa ia onga e fo langa na fai e mana o fa ta alo uma tamata alo lo peleki mo talo ngai fa lani ia o te lo fo ile o te mala fo forani le tanong mon muli le e mana forani ina ia ma wasana ko malo kas o ma kai kele nga so te le lo la su ia inga fa ia ngalo fa nei ia ai o te va tu mane fo au fil lo peleki mai le full peki Ruben Love wingi numeras fufa Several Rees Anton Lynette Brown numeras fuma tolu Queen Tupaya o tama umaia le sifi backline umale le sifi maya Anton Lynette Brown numeras fuma lua Tupaya numeras fuma tasi Rico Ioane Damien McKenzie kasile kamar sifi numeras fulu Gorgeous Ratima kasi nga kamar sifi ngumela Iva Luke Jacobson kasi nga kamar sifi ya lain ngumela Valu Arisa Avea kapiteni na ngumela Fiku sami Sampeni Finau ngumela Ono kasi nga kamar sifi Fabian Holland Patrick Tupulotu Kamal Blues Kapikenge Blues sau Patrick Tupulotu
Terrell Lomax, Samisoni, Tuke Aho, or Casida Kamba, Sifi, and Eden de Groot. So our Atorana or Peleki. Waltalonga reserves, Brody McAllister, George Bow, Fledger Newell, Dalton Papali, of Telefoa, Samueliano Samoa Mole Reserve, Duplessis Kirifi, Lesfoyano Samoa, Noah Holdham, Hotham, Timothy, Tavatamanawai, Kamafiki Kamalea, Emma Will Jordan Reserves in Moleta Longa. Yeah, so Waleta to Olbelekina, Malta to Monsamo, Yamotalonga la Fapenana Fanga Solo. Ile fa unga fa yaso to mole radio Samos Polima e tolu amo ya mo alo le tono to wina tawa e mene fa anga tama mo to sisi lava fo o Samoa ya ma to wai Samoa e mene o fa anga tama taro mano Samoa ria la valtalonga e le po ana nei as well la la tanga mo Felix Mikaele Time
Talofa lava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know that fathers are becoming a vanishing breed? Research shows that millions of children are growing up almost like orphans because their fathers just basically reproduce themselves and then leave instead of coming home to love and raise their new baby son or daughter. A family expert who has studied modern life says the vanishing father is perhaps the #1 problem of the changing family today. But there are also fathers who stay in the same house with their children, yet still make them orphans. Someone said, the hardest job kids face today is learning to be parents without seeing any. Oh, they may see a man living in their home, but they don't see a loving, caring father who's involved with them. So they're like orphans. Some fathers bring their children up, but other fathers let them down. These are fathers who support their children with food, clothing, and an education, but are still turning their children into orphans. Because what they provide their kids is no more than what children who grow up in an orphanage have. You see, each day of our lives, we make deposits in the memory banks of our children. How much time together with your son or daughter have you put into their memory bank? How many memories do they have of you listening, talking, and having fun with them? You see, if a man refuses to fulfill his responsibilities as a father, he can't expect his wife to be a real mother either. Without the leadership and help of her husband, the mother will eventually become discouraged. Then the kids are left to find their own way growing up, without the security, love, and teaching from either their father or mother. So, Dad, why not ask Jesus to forgive you for not being there for your children? He'll help you change, to become the kind of father your children need and deserve, so they'll never again have to feel like an orphan. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Loa se fono mal tolo le watia dele tula fitu malo fa tele tino ilau mai mo malo fa fonga mai le nei fo time le tai au ona so for ile nei wata tu yai o ava noa tara noi fo tara baglame mai au kina nei ile suil tara Radio Samoa ye pia fa lo tele ni so vaenga Melo tupu le tino pele Samoa le ngate leo le fonga ina fo I tala o te pena yai ia le suo le tata Radio Samoa pia ia wafo I le taulunga lanto tua mo tata tala mai Samoa pia tala valu ia le ngas fo le tulanga ile tau I Samoa ia fa tala vatu na fioga na ni le fonga ngam ma lo le se fo maria nei tai afo se fo maria te vai ma lo le usu ia ma lo fo ile te watai ma va ia tu pia wa fa ngasinga se fo ile tau sala le tatu o langa leias fa leile la o mal vai aso ia wala vai ta o fa mai ngal ka ko vai aso wa fa fo mai na tino e le nei fo ta fo ta mata pe ia la va vai atu so le mo ka ko akela sui mo fenga pa no tel masina fo o le o fa sui tuto tasi ngam mana o la u ia sa o le ta vai o le website mai tu langa fo I suite o va fa o leoni ala o mate o tu lai foi no mele na fa I loa ele como se não foi na palota e faz fa o no o pe o que le cuia so suite o va tu to tasilo sui o io isi pati fa fa o ila le ka ku ke lo ai ele mafu anga fo I moto te le ila to fili e te wafa tu do tasi o te loa o le situ langa o le fili ai la to ni te wa tu do tasi ono le wa ye bo le wa fili a sui te wa ho le o party fa fight ye ono le ta pena nga ho le ye a la ku la wa ye le sui anga e alu le ye le ko wa ku ko kas ya pe o le mafu anga na do te wa a fast food fa o
O te rol palo ta pito to tere nei o sui tau watu do tas. Pe aku atu isi palo ta ilo iei. Nei te ua se, a ola ua ai atu le ili fasu wale. Tua to tere ai la tau lela tau watu do tas. Wawa e tfui ta penanga wanga wha upwai pe o le wanga pui pui ai a tau tangata ia. Limas fulmon tupo la tu sui tau wa. Fa pena ko i le watu tu i le tua sa mo tasi. O le sa mo poto ia lus furu ono wa lusu fitu ia illa tu suile sa leitono kapeneta le ua piwa fai me fa longo o fin ngalo fu le longo lango le tu malo va funti te wa fa tu tas ia tasi nai tu malo te loe le titi ko ere te se lola a te loe e fe lolo ar no melo suito bala e tammo e mai nai le tu malo le ia e peo ba inga lau tele la wa isi pati ia pia na te tasi sui ia se vanga na la le pati el samo le papati o le te wa wetu e to ono la tu sui le ua mautu mo le whainga whiwhiringa le tino ia e peo ba inga lau tele na e tata le noa no le fasu whale o sui to watu to tasi ia ngana mana a mai pelo usilifia wana tina Samoa ma le tulanga a whape te iwa wa laki mai i a whanga iele upulaki ai a manuia mai tau whainga sui te tuto tasine i la tu malo. O na alo se fiem whaina whaisena tau wamaenga o sui tuto tasi. Pea ke resa la ko nampa fore o tanga te malo mai. Whainga panata. Manaia lau siri te mai. Awa o le tūlanga na leta o toi nei tūla pono leo. Tula fono tu mau ia mai ai no fo tula fono fenga palota o lai matua fa mama fa le tula nga vone fa tula fono wanga fa fai mali o tuto tasi dei inga a fa pete manu malo mai en failana esa u fili po fes party e te fia de stalai a faila e tele fia u fale se party fa fai ai tu mau pelo tuto tasi ala o no vinga ava pelus furu le fili tu ala tu tasi mos patai tai ele fia tio in se party e o malal pa ingo tu tasi ai lo te ngale ele foi na ve ina tu se party fa fai a wa ho do ta punia lista la ele foi to foi in lista lo o nisi party fo e o malor wa mataulia e foi ele foi na palota e o vanone lista la party fa fai e o malor la palota ia ona loka umale o fai to o vanga o tulanga ia ele o tun fai o tulanga hola na ila uba vai tu ia ai tulanga fa pena e filiana tu totas ia ele foi se vanga fa fai il tembe dia ai o tele i lola wai le tupu ai le foi pe atu se tato i lo ipo fe to e tula fono ia pe ma faila a fa pe o mai le sie se parti fa foi le mo no mela out to lus to se furula mo fa da ina tuto tas e mo wile maturity yes a fa pela e fai fe tena inga ile fio o mo se furule parti le fe no no mela ai tuto tas ia la to te no la ipen fai ona ave pela tu lango le parti le ai tuto tas ia wa o le si ba na wile tup ai a fa ia tup ia nga foi tupu i tātou re po fere te o tūla fono wāra te reo isi mei tonu tātou whawai. Ana le tupu nei a tūlanga hoi le mautonu lena i aile e taunu unga o le pālonto le rua onu tasi. E le su engi uma i lunga isi vāenga o le tūla fono whawai ma tātou i loa. Waka hoirang keu isi vāenga i ua. Wa awhai ono su tau sanga talu tuto tasi. O taunu teu isi vāenga la ua levanta o tō e whawai. Malo whaftai, o te rama sora nei lena tātu tano fo i o leo whanga solo e campaigns ia po whātu singa fo i a mino o vaenga pāti te tasi o nase vaenga lau tere le tino umal tūlango i le tamwhai mai pāti umana. Ia, pēr tata noa fo i le pēr longa tono le bāsu. I le māngai o whaalau i loa ia wa o mai a pāti whai amisi a pāti leo le vai ngai pui ia te o tangata whātou tu e tu sa mo o tasi ia mara sa mo o poto wa wa ia tu e mana ia i o forasanga uma o na vatau nei wa whaamanianga mo tangata ia mara tūlanga fo i tau mwhainga mo le ati na e sanga una ia e te mau aingo sa mo i re lei a te tiri tā uala le ia i te mil nei
pe fa pe fair ona fa tau no le tulanga tau tupe ia le wa mai le fina ngalo fo io o le bang fa fa io sa mo pot le wala fa tupe ia mo wai se le ia fa pena ko il bang le puia ia tau tangat fa pena fo fa tu le tu sa mo ta ia le ta tu te do uma ele ai ma se pati fa ia fina mai ele foi nga ko foi al menga e ta sian tani le ta te fa no mai ma ke akuloa e fa pem pe mo tu pe fa ele mera vale fai ti si me ya no ale tu tu le ti lunga le mede tu mo tu pe le tu ilalo o le fa pa o la foka yo me wa ma te uli o te mini o le luluti me o fa ma talanga fa to sina ese ai fa to ata to ilo le moni ma fa maoni o forsanga yo wa mai ya po pe fa po ai la vai tu le mai fa to te il tatu malo moni si di ma tu sang o le hu tatu te de ilo te mini ia pe ia se pati o le ao mai mele numela e pausi ai le malo ia mali ia pe o le ao mai mele foi numela ele mo ai se numela fusi ia ona foi foi le pe vai ngana foi na foi fiu na inga po ai foi na so fata se foi ele malo a wa foi la foi se tuna fa pena e o mi foi tatu fata di po a fiu na inga lai fai a wa le to fu mo pati bala tu ona vitau le fora fora no winga ko foi fa pe ia faila meren ko foi ai kaka ia tul mele foi mele ma to pa o filter na ngoma fai le tau nula se tau unga to le ia tu langa na ia e fato a fo siere se malo so fatas au te loa o le na mo te inga uma pati e o e temine me sia pati le to lu le sa mo poto o le banga pupuia ia tau tanga te mal fatu tu le to sa mo tas ia mo le nu mele fusia ia Palo faftai ta se ese mai tulanga ia le fainga palo tama na wa amata fena pepesi fo le fo pepesi o fiva o ponga ivi ngai Samoa bana tavai a tonu o apevila le na tekle ai tulanga le outbreak ia po le pepesi fa ma nei o le fiva ponga ivi po le tenki fiva ale la uto e mata wa tu i foi no mela e wa o mai mala pta ingam fa tuanga i wa mai wa uto e fa tele ina le pisio le ngase nei o le foi o mai li posi mai pasifika e feuro no no mela o tu no fo pasifika de wa fa pena na pipisi le fiba pona ivi o tatou la i fa mo ngala te mai e to lua nei fa na wi wa fa no ai o le fa mai pier vaso eden por vaso nei na ye si tamititi fo isa fa pena na fano le ola no le paunga la vole o le fa ma ele tenki fibo no no butua nga o le vola wa mai afa tuanga fo i mana pte inga le tunu ile tulanga le ya ma o le vola fa fonga tatu tawolunga o tano le ya so le ile pai unga le wa mai amtanga wenga o nga manga no e fa awa wai pea o na malo lo ni si o nga nei le taulanga ye pia i tu malo le vai maunga mawhale ata ma le whaasoro atu i sānganga maana. Ia ono pui ngala wale wha maina le pona iwi wai ea onga le vaso lea, ea e umana onga. Aina onga la i le loto i whale lea, lea e wha awau pea ono le tūlanga po i ranga e. Whaiasi maua rungo whanau mai nātou ko a fia le wha mai o lea li putia me i no fuanga i tātou motu o pono. Ngana mana wha mole a se ofisili atua tele no pena maua i foi lau sila e se valele e se mai valele ma se nese se datu malai valele o nga paka inga o nga kama oi fase kara pe e te sida fia o no foi tau e de pepa o foi tau e de pepa foi em fa mangu ngumiro mo au va ne fa po fonga le tino a wa sida fia fo ele foi tu le ele se vale si vanga na wa ve le fa tananga bo authorize si banga na la tu ia wa yese vale le ko le mai le ya tatou ma fa tu mai fia tu la le Samoa no ia ni fa fita u le vale le po se ngase ia po se vaengo le afio le vale le fa le ton tu la mo fa pena ai a fa ia o se vale de voide se mai vale de masani la sa ta sa no mai fo i mau ia la mo tu la fono meu vale le fa va mano ia lo no vinga fa ia tatou pe o le tana le pe o mai hoi le le poti la fai tau atu e pe fesiringi e hoi le tūlanga pe ai sea o fesiringi e a fai o lau tūlau le o i pare oro
no winga la o yer fatana ngai tu lo ele dai o le vola te baba tu isi o wala so ta ingale sa fa manino mai ele pule fo yo le tatu pule ngomla ba lele o la sa ye de yo nga mar fatana ngai ya fe mai al tu langa la po ino mai ba lele wa ya ta fo yo ne al ba ngo fe malanga inga okay the immigration wala tu sia kina ya pe pamalanga matu si folau ala tau fa longa o le ba lele sa mai America ina Utah pia nisio stasio e kalesia fu e navaengo o America. E pia yeini la tu mata o fa le kalesia sa malanga mai ia. O talana lo te maua e le fa mania o talana no te fa o te fa longo ia. A faila si se malanga fa pena. Ia no winga la sa u ia le ia wala boy. O tu la fono ia e pia o meli poti la ta faita o tu e pia o so e vo de masa sa. Ia ora ba pitola au fora ta to nga luel ma to pitola au tu stala. E te tau na matua research de nei information ma sa iri de nei. Ia o foina e memoria tu le tala i tangata ne faita wai. E aru fa afa. O nga pau me fa manu numero mo mai ma fo pe. Ia o tala na te vai o tali tu ile bisit. Ano fafte tele so mai la ta fai ona nei ne ole anta ano lita tu manusa mo male au manusa skotilani. Ja, ala se vai ngala tele la tunu male ta sauni fo ta point ta to manusa mo. Ia o te lole ia ole ai va o ia campaign no le tato palota. E pe o tau le la ngona tu ai tel no nga ho nei de de tapo inga le tu masani pe alo na manusa mo o te lo. To tele ni o le fatal tali wale ma wa ma tu so te inga ia la ta televise mai mo ina ta longa le fia na nei. O te lo ho ila la ma o lunga tu langa tapo inga fo ia sa mo ai. Ila na aula kapi ia mi se fo ia ke lo fu tu langal na tapo inga fu sa mo le ngate New Zealand o isi tu di manu mo lo lang yo le amo le aba no e mai mo ina ta longa o sta longa ta o mo tato alo fafte tele mole nei vai ngora taia ola matu le no se e fa ile fo e wat fa fo mana tno ia le no fata pena mo le tau longa tu e tanu tala mai sa mo pa tala fa mo o tu atu mo nga le vai ngora fo le mai mo tu mo fa na witi ona o au ngole to PCA o le fiba po na ivi. O sawa fo ile pesi o le pa mai. Ia ma ua fa awa wai fo na malo loni si o whana wa onga pe ona tātala no aita bai. Lima se lau masini tapeleti po tablets na le mtanga luenga wa onga manganu o lea ua tu ina atu e fisoso ni ai tapenanga fo i o le tātu fo inga palota. Ia, mo fo ina manoa sa wala umaista si po sui tau vatu to tasi. I le a whapeona tau sini o mai stasio tātu tu malo tātu mutu se vai. Ia whatel no ai foi. Ia mara tala sui tau vātu do tasi le o le pāki ia mang malo o le pāti ili nā aru. E mara ia le whai mali mauki ngoa. Whai mali mauki ngoa. Alo wafte tele le tunu mali whafo mai ala whalau tele tātu tala mana peona whonga ine le whionga le alo le i pe a tale tu la e valu i le tau nei e tau lunga iei. Ia lana tau tuara nei vai yaso ai tatele fatu fara nei tai ao ia le asa tala mai la vai tau mo le tunu pele e leo iei se whau tuanga po ni lapta inga fue o wha malu sia o le tau mo sa mo e le temi nei ai o winga o le tau o au savili o le tua oloa o lo wha pena na ufiti ai sa moa ia mai au mai ao mana i timo e a fiei le tunu inisio temi o le waiga le tau mo polu masawai i le so e matele ina le lei le tau se ia vanga na ai timo pupu e iai le o auli i no fuanga maua lunga. Ia, e o le winga o le tau whae ngol mai aso. Alo, la whanga ngalwa mana wha malo whafte tiri lava, mo le nei tai au, mo le nei vai aso a toa, wha malo le au nanga fo i mo le tau tua tunu, ia, manu i o whai wale nei aso, manu i o whai lau kapo inga ngangi mo le kako mangsa mo. Ioi, o la wha pena fwe ona tap tapua i le alu whai wafue si a tātou manu sa moe le fia na nei, ia, kous ko pilangi kou manu sa moe, La whatu so, manu i o weekend. Yeah. Yeah, so for yeah. Le whenga ngamla mana tumarawao tanga vai tipi tanga vai ersu o tātou radio Samoa pia ma le whalau tele no tele nā vai ngamela tupu Samoa na fua watu tātou headlines. Whalau tele tau runga lantou tua pia tāle tula e valu i le tau. Nei le tau tua mora radio Samoa sfalima i vatona mō tātou whamleangas whanau ora nei tāe au.
Whamnanga whanau sa wharoile nei se whulu waru e aso i ulai o le tāra whalonga le lua fe lua se whulu ma le lima pia mo mori se alo whaanga whaanga le tāra telefoni ma tala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima i tolu a whapea fo i o nai mawhaina a whaungaina le emaili on air radio samoa.co.nz Pena whanonga le tāra Facebook ma le YouTube o radio Samoa a wala mana whaina o mela whamnehangas whanau le fo i tāia o fau se o mamai atu e whamanianga leo te wawai atu le runga le tātou Facebook le nei fo i tāia o fau whamanianga mua se o wawai atu whera kako whamanianga leo o kikirongi o le whamanianga nei mai a pira in a liko happy birthday Savalina Fiali'i Wangjiu Manurewa and Afenga Samoa Manu e tere lava ia lo wasa whanau ne so, and that's from Peter in Eliko, Talioa, Iranui. Leisi whamanianga o le tātou i Facebook, i le nei tae au, on site mani Facebook se sau tātou telefoni le wha mole. Tālo wham? Ia, tālo whala sunga te vai. Mālo lava sifu manuia? Ia, whaftai mo le awanoa. Ia, e sang whaftai re lo fo le tua nei aso, sfuru mo le waru. I fo stasi foi o te maa nei ainga. Sunga lea sa mo ta tali fafo. Ia ui alo whenga e mga ruenga nei tai hao. Ia tonu lo whanau longo marifaltua. Michel whanau tina ia ui, whanau ia miskau maselei. Ia mese ona ia uso, ia matau mo meme male ainga. O isforo tua fine ai po impa uli ma whanau. Ia sala sa mata fui ma epi whanau. Ia e whasisi lo whaanga lo uso leo tula e pombe lo mo mangele. Whaftamuia las whanau, whaftai lava tawai mo lawa noa. Tai lawa te lepa, maria nei tae au, ia se fuia. O le si whamanianga leo te titilo ati lunga le tātou Facebook. Whamanianga lea se whanau se tasi o grandchildren e te mai tai lea o Amani, Tawhawata, Tawanai. Whaftai le tuana wa au lia mai le lima tau sangare nei o lau o langa. Alofa le tua masanga fua i pianist tau sanga se tele mo oila fine au alo whenga iai maa wa onga. Alofa anga mai o aunties, your uncles and your cousins mai Australia, Samoa, whapea New Zealand nei. Masina yo uso, Brielle, Ave Tonu, and Naila, Suriata. Whapea na yo Matua, ya Laina and Tolonga Taua Levisi. Ai whaasine alo whaanga mai lo nena sepa tau ili tu i basa manu e tele lava ia loa sa whanau i le so. Le si whamanianga ma tātou Facebook i le nei tae au o le whamanianga. Happy birthday mai uso Sunny Daniel Fopster Lawano. Tōru suma le waru tu sanga i le so vi i le tua ua tu aulia mai o i le uso. Ia nei whamanianga pune lofa le tua i toe whapopon mai nisisia aso se tele mo oe. And lots of love from all of us here in Pakuranga, Kayla and the boys, cousins, Maukingi and Lourdes. I must say mom and dad here in Clinton. Otila ma le tu, love you so, and manu tele lava ia lo wasa whanau i le so. E pisi fo ili haso se furwaro yola iri se o kilkilo ako e sisi whamonianga ki ua misi atu i atia o kasi dua kolunga wa iei umaka kou o nei ai o ka kolunga o tātou lena mō le nei fo i tai au fom ia le lei o ai le pese leo le a whamonia tua i le tātou ia le lei ia le sa lanialo ia mana whenga pesta le sa liu tonai i o mai ngā se usu se pese mana ia whamle 12 purenga mana whenga renga radio sa momal tāna pukalami manon tai au mani o tela alwa toa sa whanau ne so joe se fuluma 5 minuto lo tona tā leo le tula e balo Usolela susulu mai ma o mana tuai la usamoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea, nanga lo atu oi lewa ai Samoa, o le penina, o te fia i ai O solela, susulu mai, ma o mana
tuai La Samoa le nuku o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu o e lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai Alofa ila Samoa Matalasi Oa olelea fa asolo solo La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Me fa apefea na ngalo atu oea imita Samoa ole penina ole vasa pasifika Angi mai se matangi Se momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Matamofie le afi pe asa vali Lona la lele ma folinga e filanua i Pe fa pe fea na ngalo atu olo wingoa Samoa ole penina ole vasa loloa Se matangi e momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai alofa ila Samoa Matalasi Taraflava o David Tua le nei, malo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia lau whaafonga, ma lau whaasausanga. Maanga ia lunga la wala ngai kai au sole o va ko umar siamu popo le ka ko wo siamu strawberry me le we kwa maanga ia wa seki le le ia lunga la wala nei tai au na paula mai ngalo te va tu le mu mai ne va ngalo tai au ma tu fo ia mu ngai ki sile fil ta tu lanu fo ia along me makala makua i halu male ko le mas poloka sama la e o amakang poloka ala flowa ia bubulo ya longo bingala wa makua i kuwa ole mingoi i de poloka i lunga wala pisi paula bangale mu mai tato le lunga le state highway lusefu ole malanga mai le saute mai sifanga mai saute nei o lo te va to le mu mai le ba Dominion Road on ramp
ma Hillsborough on-ramp. Pauna vanga le mumu mai, pasi mai lo Hillsborough fa sola mai I la wala papale on hanga mangen ai. Kua se ki pa lingi e o foi la le alu I o malava lele. Ma kua se lau pasenge mela iai, sau foi mai wau mai nei, Puini Road, Lamby Drive, link o le luas fulu, angar kasi. Oka wa makua beautiful pineapple ala mega kolkai. E o foi la le malanga tu nei sau te anga I tauranga ki lani city bound to State Highway 1 a sort of cafe kwa mangi. A fa pe makai ho se manga yeson. Al tu langa na lo ilunga la wala apta vale ma lo la foi ma lo sit sila ya ya manino lo sit sila lunga la wala. Fa se masa se la wala nei al ki lani so fu ile sa de mo ta chou. Ia mai sa de mo fe malanga inga ole nei fo ya song. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e fili sau piki apu, taporke, okomeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o, pe fio mai I le tanika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi Toi. Wala au mai misa I le lua fitu o. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga le maua se whanau. Ma I sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Wha alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mōni fo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Le Fab Fabrics. O tau nuu mai I le whale o loa e lei I so o se tu ai ngā lanu. A mata mai le tau I le lua talali masfulu le mita. Tele fo I ma lava ua maua I le taimi nei. Tele malaro ano hae ho wha mau fai ofu. Me amata mai le taita la I le pepa. Ai luos fulu wha mau. Le Fab Fabrics. Lau au nanga e fsosoani I so se tu ai ngā suinga. Matala fitu aso o le vaiaso. Tuatu si tasi whao no a Harris Road, East Tamaki. Au tafal Pampenzini. Ale Z. New York, I'll let
Robin Akari o ia we kafefe vai o le kongu sa o a pikonge Lucia o a koe mara whapuru salalau ia nga o a koe mara whangau marka wha marastino o tau e umaro wha marastino so o marataurunga o tala mai sa mora nei foi vai aso le lei ia so iluma e a we're ready a komo Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo ilo tātou o tunu o tātou mafuta o wāne tau o lungo le ngā ruenga o le nei vā yaso o tala tau longo mai Samoa. Wo o le tasi le awhelua se lautaka te lo tātou o tunu o talu mai de masina o aperida o le tausanga nei. Wa fia le dengue fever bo le fever o pona iwi. Wa whaelo ai le sui whaatonu sili o le mtanga aluenga o le sui fua maloloina. Le sunga le li fomai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson. Talu mai de vā yaso na te nei sa wha mawinai. Le tolu se lau o tangata ua a fia. O lo moli mawina e se lau lava ngā se ngase i totonu o le vā yaso. O se porkalame le mtanga aluenga o le sui fua maloloina e whaata tau le fiva o pona iwi. Ma le tūlanga lata mai o lo i airo na pipisi. Na whaedo ai le sui whaatonu sili ia wha maunga. Wa whaelo ai fo i lea porkalame le li fo mai. O loo whaururu i aire vaenga o le whale mai mato tua mo whana witi, le tō whaurungia Dr. Tito Kamu, wa tumu moenga o le vaenga o le mauta ngase, ma ua tatala iba le vaenga wha au popo po le extension, ona o ngase lava o le fiva pona iwi wa fiai whana witi, le ai pito to tene lava i whadau mai le mātutua o le sfurulima tausanga, ma lalo ifo, o loo maua i a unga o le wha mai. Ona ki o a unga e o mai ia matu e mai alo mawhanau e pe o le ti ngā o le ulu o le puai ti ngā le manawa tu rou se i o le whawhokanga i a le ngatena o piriki e risu po le epistaxis i a pe whapekafo i tainifu i a o lisi me o le aima le inu o a ungara ia i e mwhai o na tau fia i tamiti te rarau tamiti ni e tau fia e le baha o laro le tasi tfulua wa o pili eto kre mai tasi mai tua pepe tua whana na le tfulua awa mātau wina e si i a whaingu mero i aso uma o le klinika tamaiti o teimini mai le iwa na i le wha i a ara i titia mai e vai o se lau lima tfulu le sifi a o wha o tupura ia ma o le rua se lau i a to la hiti whala o whainga ruinga a pe o mea nei maa fua o le tau fia ai ne te iwa piliki se ta mwititi a tolo to whaafonga o whano se ora o se ta niso o whanau ia nā to lua mai la mutanga te furu tausanga ia whapena fo i siaro e walu tausanga ta mai tai mai la fio anga wairo se tulo
ia e tele lava se tongo fitinga o le tamu fai lava e pui nei aoni piliki pe alu palpala e mo tamu fai ai vi ina ia fafanga i tino o pe o afianga ie e fai ngoe fo mai o le shock ia on fai na taro le to e revival to fai e to e fa ola alu mo fa na ia lo mata i tua o lo fai ngaru lue au fai ngaruenga ia e o fai e sia unga pe o le rest o le tinga tu o mata ia ai pe o mea na e vai mo popolo ia lim to mai te fo mai o auto stoi fo e te o ise me piliki e sei tu ro sei to fa mamlama o mero privilege po me foi até la velo lima te o prot e te tau se la lima fu wa fe na iluma te lo to muti pa ura fu lua lu fu tonu ia o vaenga na e tau tu ai le o fainga runga a mata i tu o le mafu anga tu til sil foi lima su lima moenga o le electric board o a fatu moria o ia moenga o te tala foi la le mere fai ngola isolation ia a wa alo ma fa na o tanto atunu ele ha pe fo na o fa na o foi na isi e mata tu o lo tau fi ai le li fo mai le to fa ulungia Dr. Tito Kamu. O le vaiaso le nei o mai ai le lua vaiaso le tu uanga moa o nga umai lo tātu utunu o wana kuatalo na lua wha le awa onga. Peitai o le a wha awau na malo lo pea whanau o a onga wha taitai ma onga tūlunga lua. I le tu malo o le vai maunga tasi, le vai maunga lua. O whalea ta tasi ma whalea ta lua. Wha pea sa nganga mai tu malo palota o a ana numele tasi ma ana lua. O mafua le wha ai unga le mtanga luenga wa onga le malo ona o no fuanga i tutonu o ia i tu malo. O lo o pito malo si ai le pepesi o le fiva pona iwi le tenki fiva. O whanau le vesenga muamua po le vesenga tasi, anga i atu le vesenga fitu, ia onga tūlunga lua o le a malo lo pea, ai o whanau le vesenga tausanga valu, o le a e wha pea i ma whanau ia onga maurulunga mo ia i tu malo. O whalia se wha asalunga mai mtanga luenga wa onga maanga nuu. O le wha awau o le malo longa po o le a e mo whanau ia onga tu maoti. Wha pea onga e kale sia. O le ata ati atu ia i lātou o iei pūlenga o ia onga e whaia e lātou le whaai unga. O le masino a periro le tausanga nei na whaai loa aloa i ai le pepesi o le fiva o pona iwi. Ma o lo wha awau pea lea tu langa i le teimi nei a o to e whautua i nai lo tātu o tunuu. I awalo pui ngai tau fiai le pepesi o lea wha mai, e whe a vea ia iniseti o le namu le vai rusi. O le mtanga luenga wa onga maanga nuu watu inatu le nanangolango i tāpenanga le komesina ma le official komisi o whainga palota. I le tu inatu o le 5 se lau masini tāpeleti po tablets, e wha o ngā ai wheso o ta inga televavave wha teknolosi, mo le au nanga i le teimi o le whainga palota tele. O whaeloa le komisina o whainga palota, le fionga to le afoa tu ia filolo Alexandra John Stanley, le ofo ina atua ia masini o se wha mama avenga, i tupe wha anu mo tā penanga, ona ua le maua le siria le 3 miliona tā la na fua, i le tala o le tupe lea te ena le pāle mene sa wha moe, e wha tupe ai le palota tere le tunu o le tausanga fōu, peitai o lea ua whaia i se tūlanga wha fosei. O lo iei vai ngā tupe ua whaatino ai ia tā penanga, e ui i le le fe a ua utai o le whaasoa tau se leni. Ma ua whailo ai le komisina o whainga palota i le mafutanga ma le autu sitala i le nei vai aso. O ta vale whao ngā ina le teimi o le palota e ono fesoa soani atuai nisi, o matanga aluenga mwhalaputonga le malo. O pusa palota lo au maia mai niusila ua whaamoe moe tau nuu, i le whaai unga o le masina nei. Ma tā penanga o tangata whainga aluenga e whao ngā mo le palota, o le vai o sunei na wha ngā solo ia o onga mo i lātou i uporu, ma le wha moe whaia fu i lea o onga i savai, mo i lātou le a ngā lulue i pule ono i sa la whai. I le whaasfulu wha o sui wha atutu wha o liori o le stala, e tau wafa tuto tasi, o le tau wha i ati e tia whale uporu te vita ua fitu sfulua tau sanga o le soifua. O se tasi o lea whaasfulu wha, o le afi nau maile no fo li tu malo palota o palauri lua, po o palauri le wha le wha. O se tamali i sa tau tua i le malo mo le lante i le wha se furu tau sanga, i le mtanga luenga o wha ato anga ma whainga whaiva. Ai si ria se furu tau sanga o tau tua ma au auna le tātu o tino i le tofi wha masino, o le wha masino ngā whanua masuafa lea na o lava i le tūlanga,
o le pelestene langolango se ia o ina malo lo manu malo ina uaulia tau sanga o le soifua e tu ua ai lea tu finga. O palauni lua le isi tu malo i lo tātou motu i sawa i e to ono, sui wha o leoni ua le stala e tau mai, ma o lo au fi ai sui o nisi o pati wha o pufai, wha ta si ai matia tia whale upolu te vita. O lo tu malo le isi tu malo pito to a tele sui tau wā, to ono. A le mata watu le a e tau sini o se sui tu to tasi. Le asau sila le tūlanga i tāpenanga sui tau wā umanei a lo tu malo. Mo le whai ngā whiriwhiringa. Nerei, e rau taria au i e rau i lo o manatu ma au mlau ba ai ma rau mai tau. Se foi au tanga mai a ia po o lau fionga ngat mare mana. O le tu mara no ne ia fast. E te rongo pia, e le toro ia candidate ia o pa le fast. Ia mare hicha pipi, ia o te le le si uso por metu to tas. Ia ma ula le ne o te tu to tas. Ai ei ma fuanga. O tau mai ia e moni la mo fata apel parmen. Alanga o le ava ma le whaararo whamatai. Ma walunga tele name. O le ye leota. Te mine pe vai mai whata ape o leota lai tu malo. E whapele ia. A whai wo whiaru. E le tawana o so ona aru tu tonu. So ona. Tōna ngā hoi le so ona whai. Ma le mawhau le tūranga tauna i whapea. Ale pēr whaararo ia leota. Rai anu le fast. Awa, o te aru meo e tangata, ana pawara nā o tūranga, ona e taru ai, olo o iai po le la, e la swafa, tono le, o whai le temine, ia, whata whatu whapena e aru whatu to tas. Maro mahopa, o whea le pāki e manu maa, o ngā ke aru ia, nang ke le aru se me whai inga, e aru se me whai inga, ke aru me manu malo, a wāro i tū malo, e aru me le pa sori teke, nā e mawai le, ia le mea fua anga nā leina ea, tūranga papena. O roi tū malo, le isi tū malo e oa ia lona sio mangai le suawai. Ia mai le pōmala e fōi whaafonga le tunu. Sa iei tau mo whainga e whaatū se afi e maua mai le tise, mai le suawai. Mai lau tū malo, te le vai tafe. Le asau wa ai mamau, o le vua e sa e si le fia sa iei tūlanga whaale tono le tise. Ia o le vua tere tatu e whaonga, ia malo si anga whaafawina. Renewable energies mai le matangi, o le la, ma le suawai. E tu e tau mau e tatu e le tise. Pe e sau fuafuanga pe a whaau ai manu malo, tūle mai, o le a tatala le a tina e le tono o tu malo mo le atunu. Whaptai mo le whapsi. Normal mana. O matau papeni, e awa ona soara pute. Ave le amanoa i a sili mga utawai, i a po sili po. Mai o lato pina ngalo, tala noa, o le tala noa, i e matiro i tū vai, mai tū malo rosi o ati lai papeni, o al tere a me papeni. E a mea lisi atina e ma me wha leile e malisi po i atina e le tamu pai, e te o tamu pai tine le pawa, e o ti atoa tu roulinga ngana, manga maturanga papena, wala titi bolso vai, o mea umaraia, e te tau na tala noa, so ala pule, malama, mea umarava, la whai nor whai mungo e me papeni, a e le papeo le ala turo pa whai pule, na rure tau anau siri mga uta e se, tau na ave le ava noa, i e ona le resource, me so la topi nga. O leo o folasia tele o rava tau o pati whau whai. Ma o lau maule iai le nei tāpenanga o le pālota o lo manei. E ma eu tāpenanga pāti whau whai e wa o mai. O le tele o mau miliona, leo o fola whai e ati nai. Ia e mise fo. O whamanianga le la tu lima i tangatai. E o le pensione. Toi whaafoi le la fonga luas furu pasene o le la fonga le tutongi i le malo. Toi maua mai le fast furu 5% pe o le maua le. Sa mo pot fasu 5% to mo mai o lau levi le e vai ese mai lo tungi ile tau i voi nei o fa se la sa ma tau i tapenanga ma folanga ma fa monianga ne wa o folosia mai e pati le e le ia se fa monianga e lo tala no le fa manuia
manuia ina tunu manuia ina tunu ele o me le pa wa me to nu tato tino vol tato ma ainga mo ia le o va me o I piriona tu pe ma wa ia ai ele tai la tiro wa tele nei poranga ai tawa na pai male mautinoa maturanga va pena fual te mau ainga le tunu wani telefoi wala ia ai wane o pale tonu ko telefoi ni ai tala pu peona pa longo atu na pa pena ia turanga sai ele le tunu ai pe anu tali atu ele le uma ia poranga wa pai nei ele monisi mo manu ia o tanga ai ia pai pu pale le pai male poto tato mea ia na manu ia ane pa so sole lo E ngalue tia o se whaamasino o le whaamasino ngā whanua masuafa o malo a whinaunga. O manatu ma whina ngalo e le ngata o ta i o upu whai o le malo. A o le sosa ietia lo ia. O le whaamasino ngā male lau tere o le tātu wa tunu. I tū la whono tau whaau fia tolu na pāsi ai te unga o le whaavae. O le tau sanga lua o masui ai le tau tonga. O le pūlenga o ngā ruenga a le whaamasino ngā. Ila wā tiro iai. Pe o le ta upu e le ma pulenga o le pewa poringa mai I le mele sa nga il tu la pono le to e pale tonu le e lua pulenga ma oti ana ai pulenga o famsinonga I meta tu la pono e ma le pulenga o pono ma swapa ia ana pawana o tiro ho le e mo le anga I luma mo mea nei tau pulenga e tawana ma oti o ia pule. Ona pa solo maile ilano. Pe pa pena wa e alo foi nei mea. E foi ale te me ke rasha ile. Ia pulenga. Pe ale le ona pa basenga. Ai ola tiro le mele samana o ia le foi nga malo sa taruai. O le tele wa manoa. Tele wa manoa e ave ainga e toi lu ia la tumtau. Ko le nei. Le pa pe a mo famsino mo o famsino mo lu. To a o famsino a pi. Ia to tiro ho le situ o mea na o le pa yo lo no winga na to pang mai ia o tele ho le bebes me umana pa pena e sauna ona tiro ia o mea o umana pa unga le na to ia e onu bebes ida tunu stem tu langa pa pena ia au le mea ma furi ele le pale mene tu sai malato tu la pon yo na ta un tato o fa ma popo so se mea sa se te loanga ma le tō whātia tia whare upolu te vita, o se tamali o lo te pena e tau vai le palo te tele mo le topi whaolioni, o le tū malo whapalota o palauri lua, le asa tu lai mai ai le tofi whaipule, le fio ngā leonta laki lamos tele sio. Ia, manuia le whai unga le vai aso i o tātu utanoo, wheroa I le vai aso fau, soi fuia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Seki pārengi aru ngana wala nei te mo le tai au, ma lo le on sai, ma lo le foe, aveta vale, I lunga I o le wala ma le titilo atu matua I so longa le lei mea uma ngana wala le se whana vlava tu na mai leo. Mama oti oi ku meu le tusi sifo, e paunara vaenga le titilo atu le tau mumu mai. Ku meu a ngai whenua pai, around Riverhead, paunara vaenga le mumu mai. Yeah, man pasi mai Point Chevalier on ramp anga Western Springs in a city bound o le sfurono. Le spoi manga na le mo mai. O isi vanga oma so le makua manga ya sole. Le wala le se fa le lave. The aise poloka tele la flow le lei. I PC the traffic and life flow up. Fa impa uti mo tato e kilani ata vale fa mo le mase se la wala. To le lei lo se sila. Ja, maar wij waren moe moe toelis staan wel en wij gaan naar moe samen de moe doen wel en voor time alle time. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Wij gaan het worden nee le talo le tau il ne foi vango tai au na mau le tananga man le fionga ngal man sur le tau Radio Samoa pia ne le tau tu langa il tau Samoa de le me uma le se vai nga fa por nei tatou ele tulanga ile tau va tu le wo o le los fu tolu ma fa fana
o le vevela o le ea tu malusu malaiva degree Celsius mo runga le vevela le ea Samoa le sol luasu marfa I lona mawalalo Fatalofa te fore ne vanga tai au ni se pa angal tan proklame fa fo mai Samoa malo la versi fo manuia no ngal Facebook mari YouTube at Radio Samoa ta tu va tu lang ile tau Australia fatalofa pa angal tan proklame so se vanga Australia malo la versi fo manuia all se malo lore la mo Canberra sole -3 o la ile malo lore ne vanga tai au o la fa solo ina puaoa malangi le leini so taimi sfutolu Morunga na marulu fa mawina mo Canberra -3 I lona mawalalo lesi vaenga marulu Hobart fa morunga na marulu e awa ora tau lesi vaenga marulu me pone marulu ya nei tai ao lo yai msal po ke le ngo mo tou lima lo yai awol popole ola fa solo ina sulu la ya makau fioro lo kwais fu lima morunga na marulu mo Melbourne ile so pe ke va ko kusa le marulu Melbourne matatu ya kilani Fere si vanga marulu Adelaide sfulima maurunga marulu le sol a matanga firse sulu le lan ni yaso sini Australia marulu si fo manuia fa yasi marulu telo nei tai balu lo yai ala fa son awa pa utimus fu fitu maurunga marulu fa mawina mo ni yaso Fere si vanga Perth Australia sfutasolo ele ne vanga tai ala fa son pa utimu ni so taimi awa sfuluiva maurunga le marulu e fa mawina Brisbane marulu nei tai fu fa Ala fa solo ina pa utimu ya luas fulua marunga ba fana fa mawina mo tau le nei fo yaso ya male susuru mata ngo fio la bebe la io le e Darwin todos futasi marunga bebe la fa mawina mo nei as for rele ba nga mana stadium mal tulanga ile tau ile nei fo I so fo uta tu olia ya se ba le tau mo le no fanga fa salonga Radio Samoa tama ki makauro se fulu e malulu le nei vanga tau ba ya to le mala mai ole fa man tai au ala ya ka mai foi marilangi de leila to ka manga ye se fa kire marilangi de leifa mo or ka mane QK or ka mane QK e le fa kire la kiki mai le langi de leifa mo le we got to tell the soda fa sono awa lang de lei pa ultimo ni so time sfu fa mo runga marulu fa mo wina mo au kina ni ya so no lona ma wala lo tai pe au lia fa sono langi de leile tawe awa ni so time Sfuli marunga marulu mo au kilani na swata yao pasoron awa olang de leila sa na ba se fo alang de leila so fua so do stofi oka manga ia ole vainga lata mai na ele tala o tau il ne foi vainga ole tau mole atunu ona lampa pa au ni so vainga ke lope ile tununga no maria male tau mo tau le ne so fo ta to au dia rede samos folima eva tolu amo luas fu mantasi lo ti anele tu la balu tatu tala mai Samoa pe ona fa fonga nei tai hao la te fa sa la wina pe atale tu la se fulu man lua la ulu le so ma le fitu po ana nei fa te tere le fionga na loli le fionga ngan mana tu marbao tanga vai tipe tanga vai ma lo fa tai le tu atino avanolo longo pu eli ai Samoa ya te ro so staff o nei kelope le tele melo tupu I Samoa so tu langa na yai so ona wa fa fonga tu ni so sui si le ao mai fi anga mai tu malo la fina wina le fo na tu malo mo fenga palota la solos fluiva ma sina fo ya manaya o tu langa na manaya fa lo wa te lo manaya le su tu tas ya lo fa lo le tu langa yai o ya pa ki malo ai ya la no la ru fo le pa ki fa ya nga le alu malo mo ya ya mai o pe ki o mangu se ko fi fa pu a miska ai mo sa nga fa nga me al tu langa na yai na fa manatu mo ta to ole sa ni malanga Samoa le ngata mo ta to ni New Zealand o se va ngor ke lope ole o mo wina tu langa il pepesite le ole fiva fo ilea mo panaivi danki fiva Samoa ele leile o sauni e ta to o ta fao enjoy the time Samoa ya o ta pena le mo tu langa lo yai la o tu fa fonga tu mo fa lo te le yo to ya fa ina fo le tino ele tu langa il dengue fever ele nga Samoa e la tilo mala wa vai telo li potile ma sene no fai tau ia tonga le si vaenga a palau le nga host Pacific Meeting Games le si vaenga ma vaenga uma na Pacifica Fiji a vaenga mana la a fia uma la dengue fever pena fa lam tatu Samoa ya sanga le bule nga ya tu la tunu ya mo tu langa ia fainga malanga fo I Samoa ia mo ta pena ono tu langa le dengue fever I Samoa tu langa na o iai le
tau tua mai le tātou lai Joy Samoa, pe ona ele whenga ngana mana malana au nanga, o nei whai asparele, tau tua mai Radio Samoa asparele mai vatolo a mo luas futolo o tele tula balu, ia, usmaila whaafonga al tau runga nei mai aso, tātou mawha Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ta te inu I malie ai le malie. Se tasi le nei o mau e whaapea na mawai le upu lea. Whai mai na malanga so mua le malama I malie I le potopitonga mamali e toa matua masanga. Na whai lea I lona tua whawhine whai o tapusalaia na te maia pe mamaina lana awa. Na whapea o na whaia ele teine. O na luai lea e tapusalaia le awa I le ipu. O na whai lea I se tasi o tau le lea malie. E alu e momoli le awa I le maunta. O whaia I le potopitonga maso mua. Na asu atu nei le awa aso mua. Ai na iloa mai aso mua o le tama na alu atu ma le awa. O na itai lea. Ma le fia awa ua masalo salo nei. Ele I maia e tapusalaia lana awa, a o le tau lea. Ina o le a inu lana awa na whapea na upu. Se wata inu I malie, ai le malie. O upu e whaamantalaini whaanoanoanga o na o se whaamoe na fatu I a taunu ulelei, ai te iane ua le taulau. Ioe lausunga I le whaafengainga ma le kalesia. Sa nau lava e wha e le tai e wha ifo le vao a walo utou wha mamalunga o le aso o le whanau. Sa nau I a tele ni mea ai panga wa tainu I malie ai le malie pe o na saafi a somua I a salaia. Ai manatu o le a wha tele pe le atua se wha I fua ua mawhai e a inga nei. Ta te inu I malie ai le malie. Ia manuia lau whasaunga Samoa I le nei aso. Talo falava o o lapi marina, mau pelo li tio, I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Amen.
Fai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Talofa Samoa o ua eni ma le whare tā vale lau iloa le Oracle Autos Limited. Fia whalau iloa ato mato tā vale o lo whalumia le mato la lai Penrose e mawhaina e filifili mai ai. A le aiso lai sene mawhaina mato whangaina le passport o ia inga I le leilau ngaluenga le leilau tongi e tā lafu. Talia umai mato so se ngaluenga casual part-time o watu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama watu ni so whamanianga. Food voucher 5 selau tala ma le refill 5 selau. Whafsota e mai eni le olua tasi o whaono. Pawha tasi lua pe te suma ni mato officer autu. Fitulua tasi fitulua 5 Grace Health Road Penrose. Awane e misiele tui Samo Manhattan Mid-Year Dance e whaiale stona I aso se fulmaliva Julai. Amtalia le tulai fitule fiafi na le fast for 5 tala I le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa o la whawhewhia I le tui Samo Band. Awane ngalo le tua tusio le iwa fantasi a Dominion Road I Mount Roscoe. Whaosota I lola whaletui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Mo se laulau mo oe maupa anga po o sio a inga. Le tui Samo Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Julai lua felua 5. O I sauni malanga I Samoa, manatua loa le mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa I malumanao, e mawhaiona piki le ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whaalavelave ai o loo iai le puipuinga, manatua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Radio Samoa's for lima hei watola mo mana tu tuaina o tu lua se fulu mana fitu minuto lo tola tā leo le tu la e watu pauna minuto lo tola tāna pokalame maru le tai hao. Mora nei as for rail te masani o tāna pokalame wale si mos oio lan tātu leo I Samoa se vai e whai mele tāna pokalame o leo to aito nuu lato le ema lato le tai sunga so aro se tumua il tātu ofisa nei tai hao. Ya, maro se fua so aro. Morning te vai, malo le usu, malo le on sai, fia mga luenga ni foi vai aso a tau whai wiu. Whai whira I foi lea, wha whunganga me tāpua ingar tātou atu nuu. O lo tāpua ia whai warofi au le tātou au nanga nei te vai. Malo. Ya, malo le, marang mongi ani ua, whaftai fo mo lea maro ka. Whare ai fo il tātou office nei mo le tātou pokalame nes for rail. Ya, o amaila kungu, ia se whaise kala wale afka ai kaungu mai ang po. Ia. O le kala o loko whaarongo ingi, o le kala ngā lai kupu o kai miringi, o le pālo kala, o kala o le SRPP, o le SUP, o le FAST, o le Labour Party, e isi pāki fofo i ka le pule maku mua, ai penga paua pāki e koru leo lo pisa o. E pisa o kora kuko kasi ka vai. Legal. E pe folon ka we e ko nga vai ngir ka ya kuko kasi kala nga kekia. Ya fasu ida yo ka kuko kasi. Ya. E ia ide wa resi moso i pelo ngol por kala mi foi nga pe. E ko inga la pe kinga la ko kuko kasi. Ya. A fa pe mang maro mai. Yung pura ko ingal pa ke fa ka ri. Ada ka uri ngol ko inga. Ia es vol fai ngon la ko ka longa. Ia wa ia saru lau fa me sa vai de sa valinga ale fasting au da sko ha i vasun ke ngi. Ia. Ai le ka penga ko le sal pipi la ko wi de vai as fo.
ia ke no ile SUP po a fe fa so sana ko po kam ka ke vai ko foi so e ka foi ko mu ma so o le mena po se como moi po ka ngaka ye o ka ko o so el be manguye pe ku fa nga me ala for su nga vi ka mo kai o ka me ke nga vai isa ruo ke la ku o po ya la ho e ka mo ku la lo ngi ala ku va ai kai ya fo ringa na nga sa mo ta vai ya pa wa me ka we ka uru a i fi de mu la ku sa le ta no fo i wa ta sile va sa ta no ma fa nga man nil ta ya ai sa mo su tu ta si fa se fur fa Allah. So e fa Thailand tlenga che le nga fa tal no po kala menel tayo. La ka ki ngoa. Mo chia mo kwa ka mai ole filinga. O ya le pa ki e mano. O ya nga. Ona me la ngo mai or me eru pai isa eru se ngo fo ele se pai po ki. Ya ka mai wa ele nga malai fo ko mai for ka ku ke wa o ke nga fere se fa masingo nga ile rua feru ko ngai fa mo muri nga fa o ke ya a ko inga o leva nga ko so ko nga me ka livestock ya fa ka ye fo ile ka ku se ko inga sa le ke e lu mele ku la ala la sila wa o tele loi la fa longo mala va va ya pe ya o pati ne tolu o le matro malo lo social support sa mo o fast ya sa mo pot mal HRPP ya ta ilo la ti la nga fa longo mala va va tu i le malo lo si tele o support la tu no i pati e tolu a so ya o le malo lo si nga e kasiale un malo lo si nga ele maua se me charity se kasi okay ko fa le ko fa nga malo si kamingi e o me ko sa uma no vinga ke o fa se coalition okay e fa o coalition so ese ia ka ilo e po ese ia inga fa sa mo fa in coalition party wala ele MMP pe o ngisila singa me ka ki lo e pe o ese fa va constitution po ese va ngo e o coalition ele me ia pe o le me o ia le pico e sidia ngumela a fa e lo se furu lima les lo se furu mon kupules e se furu mon kupules o ngaru pere ka kale la ke yang paruk e wala ka ke fa ro mo se coalition party wa de sa wa penga ia ka ilo ipona kurang ala ia ai a coalition ngi e ona so va lo ngari ka vai o ai un fai po o yung keke. Well, if I'm going to tell you love series or along, I lau ti lo me o le tup. E falling on my lava va ai le taimi nei. O te le lope fainto e nga le fantasi a fia me ma malauli. Yeah. Pe a fua tu me o I ai le nofo le lei. O le fast ilona il fanga pa lotelena e lua filo tasi. E la foi fa longo ma la titi lo le ai fai ma la manu ia mai la te fa longo o la ia also tanga le fie me ma tu le epa so I mean o la cardio la officidi even though we fan ka ke le officidi e la va vai o titi lo I tu langa ia i va ngai ma fu anga ia e possible nga lo fantasi fie me ma tu le epa ia pe la o ki ki rom ko kolosiale ia le peni foi le fia me ma manaudi pa pena fotu la pa manaudi ya credo no si fia apel la ti na I me lo ka ki lo ele ora nga ku lo fo mengel por ki ka vai unpredictable yes ya la fai per kala la ngi de se kala fa ko jam ki ki ye le kai mi ngaro fia me o ya la o kala nga kai kala nga fai fia me ya ku le pa fai fu le pa ko mi mani a ver kai mi ngi o fo ringo le fai po ki me ku le o inga forianga o la auri foi sa fo fe kala ile sa pipi o le wiple sa fai manga kero po kala fa ka ki on pipi a ver forianga le boye o va fonga va o rongo vinga ia is unpredictable e fai ko ngai fa pe so e fa pe a va ya ku ia fia me ia la auri e fia me kero ngumera la auri fai ko sa yo ia ko kele lo e pe ia sa oi e ka mi ngai ia e makuale ai se fori ngai pe ia isala elu ia la uli ai foi ai Irania ngal ka ko wa ke vai foi si ai kilo ka vai ai o me le ave ngi suyo le si pa ki ka mo ele ku malo le ai fa sal pa si pa ko ngai fori ngai pe nga e o taxi so pe nga ai fai e me le ku li o si o ku go kas ala mo kingo
Asa mai e alu le kule, e alu le kule, e pe fo dinga ai o nga ye le me nga fo ngale. Se o kau iso le kungu. Asa wa. Nga wa kunge fai le fase fai le maro e ko yo ese. O le lo por le kong. Fai mangio ie le ang ale ko yo ye, fai me o le ale ho le o ye. O ole e la ula ti la fa ala tele la tali la fsilia so ano. O lau ti lo a fa pe fasu I tu do tasia tamo. Ke iwa manu malo mai pe valu pe iwa. O lo tal tanunga o le malo si angana le fast. In case wa o le memo mua ia malo mai le fast. I'm all the majority. If not, or that's the option. Farangolanga I au ko kasi. Yeah. Ai fa fe la pe ke o malo mo fa le. Yeah. Fai no la ko pa ki kai ko. Ya, o no ngovinga. O skali fa MMP no le. Ya wai, o ka ko. Ya, o le ma ala vai le yango yai. Yes. E fe ko ai ma ko le mango e ifo ya. Yeah. Ya, onai motunga afa fo le tilo mo va ai ele me ole tu pul taimi le nei. Ya, te lo le moni o ye me uma. Fa ka ko lo ale tali ma tu se la pesenge le moi. Ole umor fenga palo le sono sfuriva basi wa kuso e ka ele vadu por iva por so furiva wa ka mo le un e ma ko ole fia o por sfulu e por ko lu ka pung ya ia e ka wa ka mo ko le pre polling e fai me na suru yes e wa te lo foi wa te le lo la u fa fonga ne sa mo te lo system le la fa nga fo ele va nga fenga palo ke lo va via per fenga palo te na fai lu afilo tas la nam fai nga sent online results mai tu malonte tasi afa pela va nga na le la lo fo fenga palo ele la va vea ele me fa ka se pule ngo la sa pusa palo o me lo I fai ka pusa sa pule ngo al pusa mo ina sa mo le sa mo ka mai o valu pusa palo ka ngo o le lo po fele sino le ya onai motunga afa morsauni le tunu ilan fanga palota o le tatu te talo ya lo fale tu ma ia to fi malie ma so longa le fanga palota le tunu le so so malai va ya se fai mala ta mai ma kasi le va nga so al fo le o fai mala ta mai o le palota o le bingo le tala wala wo nga ka usanga o ke le fa mai ke palo ka o langa lo angola e fai ko fa le ko o ala ya mo so tanga fa ai ya pa lo ko ma ngai ke le ya fa lo loi wa mai ana ba tawa pa ki o lo soli ya ba nga na taun ti lo ile ya o fo linga nga e fai ka ke le nga e sere koko e fai ko le ar ku kas ayo la ngole ainga o kala fa nga lo ye ele mangi pa ki ka ko ainga ele fa vang por ki ke fa va ainga al por ki ke fa la ngo ya ki nga el malo le sa le susu mo le medida e ka ingala a ka ngunge la si por folanga nge de pension de unkas ka vai pension era kama ai vai na o manguia nga mo mai ko nga ki nga al por kiki ya ele le leang e fai mai si por kiki le se mele pat por kiki le mo ti valo meno o fai nga malo e fa na lango ile ku ngu vai asale malo fa tai so la fa o mai ta no nga nge me por kiki la banga ka kalngol Martin Hotes ma wa officially ke le foi officially ai vai nga le so al foi officially mo la to foi le ni la to pe per no formau ala fia o ya o nga la fai ya la sing e ba si va o ma o la se officially le o ngia me o por karamele yele Martin Hotos e mo ila ko ngfo mau mfanga sila o me nga kang bon failo ai ele mfaya e fa no fa sa la wa ku ya sa solo le mfaya me so alo mo ye ngo fa ku dai fa mo o la ticket o ngfo mau por le sixengi fa ke sa mo sa mo e mga usang nga luenga va ai ka nga ko lo inga le fa nga luenga o inga la it's a who you know o ie me ko who you know ia o kanga kalanga ali le nang performance o lang ngaluenga fengo fenga convince le pule mai le so so mo ia po le sino fo mengi o supervisor ku langa nga o le Martin Hotus malang ka ku ia mo alung fa nga o lo fa nga sila ngai pe fora ka mi so so ngi ave ngaluenga so so ngi fa ma ku e ku sama me le fa o ku ave ka me ke fero nga la singi ave ka me ke fa siaki ave fa mai me penga au ngi ma wangi mai me ko anga maintain no fitness ku lang umanga nga ye ia o employers uma le mai
e mga amia ka me kia ko anga whainga luenga wa kere ka ko sole ngale me mor kongi mo le ko usumai ia on fa pe nga ia le ava ayo ka me ki ko anga no ka mamno ki ngai whainga luenga ko anga kala ngo i so angi ia o le fa mong yanga mo la ko ta vai Malo fa tai ia au tele lo pese si vai ngat fisa no fa mal tapo kalamba fa tai tele mo ne avno ia kai vai fo il ka ko official ki kai o le wa fo a maka ngaru fa ala lo local election yes pa lo ka fa lo ko fale central Wellington e local au kilangi de council o kai o le ka le iver kai o ka vai o ka sa fa ia o town center mangele mele fa market a kongura ia nga ke ia e fa solo le scala a fa ke le scala e pa lo ka le local party election mangele ai mo tau ia o ke nga so soangi fa ngol pa lo ka vai fa pega ka na pa so alo le mo foi o le lo ko ro pa lo ka so ale ka vai fa me le o pico un po fa me sale alo va fer pa lo ka sa e ka uri ke pa lo ka ko ro le ia o le ivas fulua o ke nga town center mangele me fe ngai awor ngo fongo fai awor mo ngo ai mo manga ngaku alo e fai lo pa lo ka le sikala pa lo ka o ai ke pa lo ka ia fa au nga la wa ya ka fa le o ya ka ai fai ki o kwala ala sa pa lo ka ai melor fai ki ali pa lo ka e mai mo le pa le vinga nga meta vai sa le so ala fa malo fa tele mo le ne foi tai au fo ia lango o ipi fo nga mai ka ke kalango nge ai o le vai so ko foi le o ko sa foi va so pe au de sol man malo si ka vai o ko misia si ko dum sa fa wale ko fia lango ske pula po si o mal fia lango na van mene ka le ya lango ngi masing ako Bariel ne ya sa mo le fo le weekend so alo fa tai ta vai mo la noa fa ma lu fo le no stala o papa ya man via ta pinang mo sa pati mo le weekend ang via fo mang samo yes so alo se tu mo mal tar mo kala me wala mo so ne tai on to es fun tolo bino tolo ta le le tula ei ba Lamba man sami etele mawa setino mai Tukuia mea ai tu aisa Wata umata fo ile alaisa A sifua uli lava male fangusea Saena whainga mea Loli fufunga limu fuafua Ua umalale o tawaisua Alili ali au alo alo Sapasui, o nai kumange o fumau male whakusea, me sae nau whainga mea. Funge mai le umua le songa i miti wangololo mai fuki male miti, o vela mai fuki o le sakali, silo o matua mana i tamaiti, stoia ina ua nufo mai i lunga, o nai a lili fui manai fuma funga, a o luma o i lava o le whakusea, Sae nau whainga mea Loli funga limu fuafua Ua umalale o ta whaisua Alili ali au alu alu kui kui A o afo ina sapasui O nai kumange o funga o male whakusea O le sae nau whainga mea Ainga o e mawaile, puta e mai se le toto mawalunga O ia mawhingo ta mai le sami, wha uli fo i masi pau sami O tau mawhai e le mawai se mai u whai mawai sua le au a whakasi Loli funga funga limu fuafua ua umalale o ta whai sua Alili ali au alu alu Sapasui, o nai kumange o funga o male whakusea, le sae nau whainga mea.
Pesa la Willie Tabi Tata Mafa Samoa ina wato se fulu miro tolo tore ta leo le tu la eba. Ya le le to te le ata to lo malanga Samoa ni vai taimi. O le na watu nai whamana tu nei le tai au la pesile dengue fever i Samoa. Ai mana i ralo walu ma avela sim card fo le Digicel. Ya la foi la ko bundles fo nei tau ngofia ia fa ngai no lau Facebook ma isi banga o mai Samoa. A le la fa lo tele. Fe ngala pepe tu na tare le pole. Digicel mo tar bakla nei tai au la pepe ma lo se fo mani. A fere ya tu a la sunga le wa o le nei tai au. Atalo fa tu fo i pa angale. Tatu pokalami ya fa fela e te first talinga aso alo le maua e o te tau no manue fanua ia le sai nga malanga aso alo ya amu ya o te vai ro no winga na o te atu ia na sa va fai la un ne tai o le va va aso alo o sa bele la ba ko mala pepe va ko le usor go ba lo le lei ala va tu la va no te lo fo te le nai vanga fo na fo ngai na tino fa mole la pepe ya ole yo tu la vas fam talanga ile tato fa pito fo yo lo fanga solo el tato 5G Samoa ya na ona fia fatalo fatu fo ina yo to ma tua yo se matu maftanga fasto o lo ta pena le matu fa mo va ya so il va se fo ya le fionga ta pa fascina ya to le fo ipu ya fa pe fo ta ma ya ai ono faia ya fa pe fo ile talenga a pe mo mosu ya ona i ta ma tu na ma to maftanga ya lo ta la mo la va ta fa mo pongo so matu no fasto ya awan matu fa mo tau sala ila stona il vai solo el mo to Samoa ya in le amatas fruta ya afio mai matala mai au o le ala vale me la e ma au le aso ya tu fata sio il tato me alo fanna ave ya wangan le ngalwangan man malo le tua ya o lo fa to no o sio tato no fasto ya na vai o le weta watu langa to tele la to ro fai melanga Samoa ya me se lava il pisio le o palota yo feta via male umana to roll out to isi po forward data 5G Samoa ya e inicio le na malanga tu le concept le metisi le na fai le weekend ya na foi mai ma la to feedback mai matua fia le mana yo sa data internet la ya ele ngata ile le vave of sota inga ya fatinonga fo yo lato video calls o fangol YouTube o vai nga se uma e o matua te le upgrade la wo ye wo pe al sa data 5G ai nei ya in sila o fa pitola sa mo la fanga solo te milne ya o lo ye ya lato se yo lo fa ye vai aso taitasi e ma fai ona manu malo ai ya e la tu o le lima suru afella tu tino itupe o lo fanga solo e fai e la tu sei o vai aso taitasi e ia sei tai lima se la tala ai o la tu sei tele fai unga o le faptoa ya e o tu suru afeta la en fai no man malo ia lo anche Samoa ia tan fapiele te la foi natu ia le top up lua su lima tala New Zealand ia pole lua su lima tala Australia anga i telefoni Digicel i Samoa mo wole lava nor to wainga tonu se ile ngatalna ai la foina foile lua se lau tala Samoa tau no le my cash at Digicel ia mo foile lava no la to we o tonu le o tatu se ia toi mo foile la to lua ki ka pai te free le data ya e maua pe fa pelna e tau no le lua se lau tala Samoa la to account ia por fast food tala Samoa for le credit e maua pe ala fa tu lua su lima tala New Zealand ma lua su lima tala Australia ya tele fa manuanga la sa Samoa tavai ya unfortunately ya pawal me ta tu New Zealand Australia ya olto anga la for tu pe ma la for le top up ya manuia la fa tu ai ngai Samoa ma lo fa tai te lo te le lava nisi fa nga faina fa mal 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 te no pe a so te atu le tatu fi se mangele e pe va la fo ya la pe ya ole so ya ono le ata alo tatu mansa mota vai alo no winga tas ua ta punil tatu officer ya ai se yo e ta penal ta po ingol tatu au yo pa wan ne ta longa au kilan
ni tau sang te ofo pe le lanu moana ato lanu moana mansa moal ya Eden Park ya ai le lo val au mai le o ta sili maono tol fa o ta sili maono tol fa numero pe mana mia lava so ni tulanga tau tual tato a te tisa ya manisia o nanga umalo fa pen fatino tu tato ofisa ai mangeli ya ai Pasta tele te vai mo le mato wa no le nei tai au ia leo vai atu mawala wiva pu nei le uli o leo tau mata tala mai au langi fa fe kai mawala talo ngai le o talo ngal manuna ni ai sa a pepe fa tele mo le nei foi tai au mal tanto li poti ia ma ni foi fai val nei aso ma le anga te fai ngon vai aso ia pasta la va soi fo o le fenga le pule o le tanto company Digital la pepe tuna tale lene bala tato tala noanga re foi tai fo de to mo re samos for lima bi tolu amo ya wo mo te mi tato te fa to fai ai le I fa mai enel tanto por kala me na fa manato la sa a Sunday a forse fulu lua anga a for tolu ile awa uli e fa ile community whanau community lunch free so sani mo leve taimi o le tangata si fanga o tato yai so a fiane o le a for fulu le oli anga a for tolu ile Isdale Reserve Avondale o na le a serve il tanto lunch ia e free mo tanto umalava ia face painting mo fa now na foi tele a free produce to langa o fa au fai supo second hand clothing bai si vanga umalava e te mo umalava I o tanto fa mo na ele asa nei a for fulma lua a for tolu is their reserve for tele tino lau talo mo tapo ingol ta manual ta ona na mo nei foi aspro ile nei yaso au nga lo ta fa sala mo tu sao ma Eden Park talo mo ta man sa mo skoti lani a fia na nei la ta to e felo e mo le taimi mo ile lavora nei yaso so fu mai mo ya sa uno fo fatali male no sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo mo sa upu mai ya we hani ba imau ba futanga ba fana be anale ai le fili ole ne olanga o ulangona wa mawa luma ia osunga lo fa wa lunga o e ma ui aso uma o fatu o tae o vai le fia vai le fia baya tu ia o hani se upu malu e faile amao usulu ni mo amolulu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wata o upu fa besti thing you still Salemu lo ufatu ia ufainga so foi a e malolo I lo ainga o te fia fai tu masongi yo fofonga tinga ona le tau e tu mau pe ale lo fa a o e ua sui I lava ai sina upu se tasi o te fia ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling that it won't be long before it's crying time
Masalo wa emusu ya taita wa taunu o upu fa besi tinu stila taulemu lo ufatu ia ufainga torfo ya e malolo i lo ainga torfo ya e malolo i lo ainga. Malot foli tapo ingale tunu ia fa fomaya o tilo i fala tonga mo so sani stulanga e popole ai na mati tiva o ia ni sila a feto ia ingale tumuta o le soi fuanga o se tasio fa te inga o le a inga o la tu le pitunu mangere o kino ni sote tu samali to se fulu ia le wainga a ele tofu mamoenga mo moai o le to tolo le fana o le tina ia una loto la tu e mo moi lungo no fo le tono le potumoe e per ia fari ai le Johnny Sila ta ia fasino e fai li pote le Johnny Sila ia no fo la po e tolo mo moi ai lunga ia na fa na o to tolo inisio time fai ngata tele apitai e lei sei si me mo fai na fai o la o malon to lu e to valu le fa na o am to mai leono ili se funu ma to sanga fa pe mai si sui o la inga to lu o la tu no fo fatasi o tolu to sanga e to fai nga wenga lon to lu ono se manu o sa fia lon tu vai ma tu pe mau o la inga fa mo mo ia o benefiti ma ma lo e ma sa ni ai ona fai ngata tele ona fa so ai wole na o la to se ai nga o ia ile maf tianga i fito i to ta o so fanga o ia oni fala butonga o so sonia fa po charities sa tele no ia ile Johnny Sila sa la to fa ina e masa ni lava na la tu falongo ia inga mo mo fa tasi le potu e tasi ma ta peina le power ile ao a tau mo fa e fa mafin fana e fale ma tongi pili o ele tise o fala tonga mo so sonia o fia ma misiona ta langa po city missions the variety kids can ma the family works o lo fa to mo ina ini ai singa li terminei o to malu lu so sonia inga fite ia mo fa intam o le awai ngo la tu e la tu te kukaina ia keke fale ma fatou ese to tongi ai e fua mo ma susu mo lo le ainga a eleta te ona lava e pe ona la tu falia sa falia e una loto e mo tongi e le tese ma interneti o isio taimi o me ai le po e na o le leisa o le na fa na uolo ia i le vai ngo le porkalame le ma lo mo a onga mo fu ai me ai mo tamakia onga ai wi le o i ta ua o se me fa vale tele le terminei o no le vai tau o loa ia lunga ia staitasi ma ia ta wai onisio taimi e whaale tono le mafo fau pe tu maua i pea ise nganga le lei. O le tūla whono tau whaau fia sui whai pula le pātia le leipa o tāpā i le tāo fio whawhingaru e ngai wha mālo sio whatonunga tā ofi po gag orders i tangata whaingaru e ngai talanoa i o lātu tu tongi maua e whoringa mai pāsia e aveai ma tūla whono tā mau. O le tūla whono le tamai tei whai pule le leipa Camilla Village ua whaingoina ole Employment Relations Employee Remunerations Disclosure Amendment Bill e pa sa pasia le whaitau ngalo na lua e le pola solulo ni vai asum i le meo iei nei e ma whaia whainga luenga o na tuuina atu ia inga tustusia whaari lurilo i tu tono kona kalate na whainga luenga e vau ia i la tau mari talanoina ia la tu tongi mai stanga te whainga luenga ai ole tu la funu te wha ofia village ole a le ma whaia no wha malosia nei tu ungo whatonunga ta ofia luna winga e le ma whaia whainga luenga o na molia le tu la funu stanga te whainga luenga e tala noa i lon tutongi maua sa e whaari ai le Johnny Sila i lona fia tele le vaai ngā solonga wanga i ai lana tu la funu te whaofing ma e ta wai o le wha mutali o a fianga e le whaali lo lilo tutongi o le a whatanga i tanga te whainga luenga e sa loto na tala no ino la tu tutongi ma whatanga i se le sea a e po le whaai longa tingata i tutongi e toi whaia iai te utonga sa langarongo ina le pātia le national i le whaitaunga momoa ma whaai loa i whelaflafo inga le whaitaunga longa nua le pāmene o le alato whaau na langarongo ina o le nuinga e o lava ina pāsia ma vea ma tu la fono tā mau o le tamata alo laka pita na naki sa i tu ia ma matapongi ane tamata alo ale isi au sa alato tā alo le taimi a o wha solo le wha tālo whanga i le mai ai o le tālonga sa e wha alia le wha masdonga
Sa whaoso so ina o ia ma le mo whena ta fio fio na whalongona. Ina ua mai o na toi o ia ma lafo atu ni whaopunga whailunga lanu le teimori ta alonga i le Malayle Stadium Taranaki. O Jonathan Fido o le kalapo le Sportswood sa ua whaasalaina le whaolima ma le sale tupe tōsela utala i le mai ai o le whaiunga a le whaamastonga na o le whaamasino to tasi i le whaamasnonga whai tūmalo i New Plymouth i le Vaseline. O Fido sa fte ia i mane mōrianga le whaamanu o le eina ma le whaamoe moina e whaose manua. A sa te ena le whaamasino Judge Tony Gregg i eisi mōrianga i tūnga atu. A sa ia whaamaonia o Fido e luas furuon tausanga. E le ieiso na nau e whaamanu o lia le tamasa a fia. Le tamata alo le Coastal Matthew Pickard. Lea sa matapongia ma se a fia ngai luna ulu i le mai ai o le whaarwalave ia iunio le lua whema le lufufa. Sa whaalia e whaamasino Greg, i lona manatu sa le i manino se mawhauwhau, le mawhauwhau o Fido i le timing. E na te le i fua e whaao se manoa. E paula na whaanau naunga na o le toi o lea tama. Ma e tā wai o mewa pēne e te tupu mai. Sa ta alo laka pi foi o ia mai lona matua se fulutau sanga se i o ilona wha se fulutau sanga. Sa ia tu ia foi istamata alo. Ai sa afta ia i foi matui mai istamata alo. O mea lava te tupu i lungo al malae. O Fido o lona tupuanga o Samoa sa whaila na moni mau e whaapea. Sa avea o ia mamaunu i tu tono le ta longa i ni ngā yoinga tau whai man whanunga lanu. Au fia le whaale o sao atu ia te o ni leo whaaforinga o ni manu ki. Ma whai ngoina o ia se mea valea la ni liuli. E iai wholo na manatu sa tu ino ia li teimo le ta longa e pita. E le i maua le li whaamasino i se monio i e tu inga i le avea o lona tupuanga o stangata nuu mamaunu. E talonga o le fitupu pula le kalapura ka pili ke le Warriors and New Zealand rocha tu i wasa shek. Wa tūna lata i le vea ma se ulua i tamata alo le tamarasanga like le NRL Australia. I se whea ngainga tu petele awa iai le tamarasanga la kapifa tu esa le Rugby 360. I se whea ngainga e na te maua i le lata i le miliona tala i tu sanga. Wa angia nei umanao i tu i wasa shek. Tu e te liu le la kapi. O lea tala walia e ane pe ona riputia i le isi tuala vasa tasi mane Australia au whapea. O nā ngia i se tūlanga le mautonu i le lumanai. O le tamata alo la kapiliki kiwi Kaylin Ponga. I ni whaalinga e lata mai neisa talanoa i se pule o tamata alo la kapi uni i New Zealand e tilo i nea vanoa e mawhai ona li liu i le la kapi uni. Ai o tala i se tūlanga e furi tuai tu i vasa sheki le la kapiliki wa awina toi se ngalu whaate inga i le talonga pe a whai ai o lava. O nā amtaina se tamarasanga. Wa ngia tu i vasa sheki lo wha soro talanoa ngai winga i le awai le tamarasanga a le 360 le ruafe ma le rufofito. O se tamba mua le tamarasanga like le NRL e oso vai lua iai. O le tau le lu tau sanga i te sama le limse lau limas furuafe lon tala alon te tonge i le tau sanga le Warriors. E tu e tasi le tau sanga tu toila na whenga inga markara puriki ni sila nei. Ai a whaila e a mata le tamarasanga ma awa ei. Ma awa iai e tu e titi lava whaalua ina non tu tongi e mawaili tu sanga. O tu i vasa shek, e lua tau sanga sa ta aloai lau la kapia le Blues ina ufuri tua le la kapia liki le ruafa ma le fululua, ma whiri ai le Blacks le na o le tolu ta alonga whaitaulia sa ta aloai, ai le tu e tali ule la kapia liki. O le tamata alo mo mua lau la kapia ingalani Mike Kindle, o lo avea ma fōlinga e whaalau telina le ta amarasanga te pe telefo o le putiai le langoloina le tunu o Saudi Arabia. O le ofisili o le Warriors at Cameron Church, e ieti tulunga o lo iei loina le tōsina mai o iei, e a lea tamarasanga ilana tamata alo malosi malau loa, ai o lo musua talanoina le lumanai o lea tamasa whanau Samoa, sa avea makapiteni o le Warriors. O se tamarasanga fōwha tu esora na kapi o le avea ima se wha amatau tele, i le tamarasanga like le NRL, lea noa i tama e iei tupanga Samoa ta aloai. A e iene mama anga le televisia ni sila, e iei se vaenga o tamata alo la kapila au loa i ni sila nei, e au whema tamo le All Blacks, wa talano ma iai lea tamarasanga. Wa whirwhia le manu Samoa ia niana tamata lavo to lua e tere so la le leile lumanai mo ala ta'alonga mo mua wha malo i le ta'alonga, ma Skotilani le whiawhinei malai Eden Park e o Kilani. O le tama tasi le ta'alonga whaiteulia sa ta'aloai mo Engelangi ia Jacob Umanga. O le a whata mo e le whatontonuina o le nei tua le ofu numera se fulu. Umanga sa urua i whiri atu e Eddie Jones a ove mwhaia o ngā Engelani le ruafe ma le rus fulu. Ma ta'aloai lana ta'alonga whaiteulia tasi le ruafe ma le rufu tasi. Ina ua whiri te tonu mai lino fō leo whaleo leo. I le ta'alonga sa manu malo Engelani ia Amerika le whasu tolu i le rusuriva.
O lona tama o Mike Umanga e suma tau ta'alonga sa ta'aloi mo le mana Samoa. Whate sea me le ta'amarasanga o ripo le rolangi le a whaitalau Iwas Fulima. O lona uncle, le sui longo a mua le All Blacks, ma le whai anga fo i le mana Pasifika whaalongo. Tana Umanga, o le isi tā mai fōringa mai, o le a maua fo i sana ta'alonga whaitaulia mo le mana Samoa, o le sui o le awa le mana Pasifika, Nico Jones. Le ala le sui longo a mua le All Blacks, ia Savaya Sir Michael Jones. O Nico Jones o fiflia lau whale leo. Whale e whaia angarangalang o le mana Samoa, Census Johnson, o le au fia i o le to lua i le au ma ta'alonga whaitaulia. O le a whapito tele a patino lea, i le ta aro le malai la ulua le Eden Park, ma lumo a inga, a wala a inga ia, ma au ta puai. O le au la le man Samoa whiwhia a ki se iuli, Peter Anai Asu, Michael Alalator, Benjamin Petaiane ne, Samuel Slade, Theo McFarlane o le kapiteni, Tana Mau, Talini Seu, Melanie Matavao, Jacob Umanga, Tomasi Alosio, Henry Taefu, Duncan Paya Awa, Tuna Tuitama, Maletro a Kiong, Whaleleo, Luteru Tolai, Kanan Sitaine Tua, Marco Fepulai, Michael Curry, Nico Jones, Jacopo Mapu, Connor Tupai, Rodney Yona. Ya, talana on the yaso. Tau si sia pele file mu, male angale reo leisi leisi, manuia le so male latu, il fai unga, o le vai aso. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens, or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Awane e misia le tuisamo Manhattan Mid-Year Dance e whaia le astona i aso se fulumaliva Iulai am talia le tulai fitu le fiafi na le fastful lima talai le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa o la whawhewhia i le tuisamo band awane ngalo le tuan tusio le iwa fantasi a Dominion Road i Mount Roscoe whaaso ta i lola whale tui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o waluwalu mo se laulau mo oe maupa anga po o si o ainga le tuisamo Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Iulai lua felua lima. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, dapor cap, o komeki, pe suikia, to e le da ono foa. E lua se fulu le e mawa i le teminei, mai le lua se fulu afe tala, iwa se lau iwa se fulu mali, mai le tausanga lua afe se fulu mali iwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o fa, pe fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o fa o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Fionga pa ia lo tātou wali. O le whaita wino le upo le poto, ma le tusi al whata oto,
O lona mata opo e sefulu ma le valu. O le ua vavai ese, ua sa ili o ia i lona manao, e finau o ia i le poto malava. E le manao le vale i le whautauta, ua nao na ia whaali o lona loto, a sauli tangata angasala, ua sau whaatasi ai fo i le ino ino, e sau fo i le luma whaatasi ma le amio mātanga. O upu o le ngutu o le tangata, o vailo loto ia. O le puna o le poto, o le alia ola lava lea. E lele lei o na au ma le tangata angasala, ina ia whaia ina i le whaamasinonga le wāmio tonu. E o atu lau ngutu o le vale i le misa, ua wala au fo ilo na ngutu i tā. O le ngutu o le vale e whano ai o ia, o na lau ngutu fo i, o le mai lei lea o lona ola. O upua le whatua upua, e tusa ia ma mea sua malie, wo o ifo i tuto lava o le manava. O le ua pai e fo i lana ngā luenga, la te uso ma lena te wha mau mea. O le suafa o le alii, o le olo ma losi lea, e sola atu i ai lea mi o tonu, o na sao ai lea o ia. O le oloa o le mau oa, o lona olo ma losi lea, e pei o le pā mawalunga fo i lona lava manatu. E mua o na wha mawalunga o le loto o le tangata, i le mālaia o ia. Ai mua le wha mawalano i le mamanu. O lena te tali atu i le upu, a o lei wha alongo i ai, e whai lea mona valea, ma mea e wha maina ai o ia. O le loto o le tangata, na te wha ato o toa ailo na mai, a o le loto wha anoa noa, o ai se na te lava o no sai. O le loto o le ua mawhau na te maua le poto, o ta linga fo i o le ua poto, e sa ili ia i le poto. O le mea alofa le tangata e wha lau tele ina ai se ala mona, e taita ina ai fo i o ia i lumori. E tonu le ua mua i lana whinaunga, a e sau le tasi tangata, o na sue ai lea o ia ia te ia. O le vili e i uai misa, e ma vae ai fo i, e fita. O le tangata wanga leanga ina e lona uso, e sili o ia o na whainga tā i le olo, o misa fo i o uso, e tusa ia, ma wha mau wha lava o le olo. O le fua o le ngutu o le tangata e ma ona ai lona manava, e ma ona o ia i mea e tupu mai ona lau ngutu. O le oti ma le ola, o lo i le pule le lau whaiva ia. O e mana na o i ai, lātou te a ai lona fua. O le ua maua le a vā, ua maua e ia le mele lei, ua maua fo ia ia le alofa mai le alii. E tautala mai ma le ai oi le ua mativa. A o le mau oa e tali atu o ia ma le whaasiasia. O le tangata ua whaia na wō, e i uina tinga aina ai o ia. A o iai le tangata alofa, e sili o na pipi i mai i lo le uso. O le upu o le poto o le nā mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Samoa wai la le 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 basa la le le oe inu ole basa. Samoa wa la le le basa la le oe inu ole basa. Sote mita ilo le so se mea oe ole penina. Aya fa apeta silly low loto. Samoa ya mala mala maleta inaole sua le palua va male sulla tonga ya manatua otupula ngatala voine ya so semana ufa ali alimalu etile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so tei fi filo malu. Ole tu feel it ain't Samoa ya mala mala maleta inaole sua le palua va male sulla tonga ya manatua otupula ngatala voine ya so kasemana ufa ali alimalu etile fa Samoa wana ole nanu so take me below malu now we are in my wallet poto silly awane ya ona olo luwa ya silly low loto.
Leo se bali te bele wati leo wato e lua se fulu mo le fitu minuto ona tale o le tu la e se fulu. Ya, ole pokalame amata foi le fifia mai le nei tai au pe na fa fonga mai ai ni so tatu pokalame tu na tu mo tatu ile upol poto foi tawina lom tapes fu malo tawalunga atu ile nei pokalame fa le nganga ilu se fu mo wola ya mo tatu savalinga mo ni va yaso pa te tele level tele ai no nei pokalame taua foi tawina le upol poto ile aso mo le aso to matau e peo tatu wola fa le nganga e mesel farmers aule mo tatu ya vi ile tua fa te foi la udanga mal tua ya o fa penau na mo wai se fa singa malosi ile tu fa le nganga te lo fa fita u mo me tu pol le se fanga lo tanto yai o kala beto walunga leva yaso ilunga tua le radio Samoa te slimo tulu amo to e fa talo fa tua pa i mo lunga tanto wa tunu u malo se fo maria balo fo langi matafi se fo la u le da finga luanga tofi le tua isunga fa fenga o to fa tua le ngato fo le ofia ngai patele te mo te sa no fa tofi eso e kali si o mafto ba lunga tanto po kala me le so ngato fo le fa talo fa tu po kala me isunga fa fenga malo lo manu malo la to fo se fo tau tua mo se fo ngaru dua ngaruanga le tua fa talo fa tu po kala me ile nei taiao atalo fa tu po kala me dai tamam tina matua fa table tapo inga neva yaso atoa ia le li dai le tua la fa malo longa fa tele tua la poi mal to singa ya ba se foi le ola malos wa ile ya to matua matua au fianga ye to fai valo filima mo to ti masari to no moto malawa tapo ia le nga lu nga fai tanto wa no Tolo le atunua nga ia tutiu te mga luenga per masaria ile tayao mo le tayao. Tono fa fainga luenga ia fa talo fatu fa malo atu po kalame ya tau. Malo lava fa malosi. Malo fo le on sai. Malo le usu. Malo ale fa longolongo tinga. Malo le sila mamao. Ia marsa ili manwia mo tatu ainga. Patalo fati ya to volunga ile usul leva yaso ai ni so le atunu e usu ala to se ia pa ia la stona ilo no winga to tasi le aso usu pa malo to le pokalamia to le fa malo le on sai malo le fa maoni nga luenga ya ele fa la batu le fa malo ya to mantu lo fa ngai male molino le to tia onga le aso mo le aso yo to fo tiute le taulango na tamaiti mo molio na tamaiti piki na tamaiti amalo atu le neva yaso atoa beta vale amalo aku ngi kaya ma fa fongo les falaile leo tatu se e mayele le as falaile asas fun mal valu ne paso solo yo ma fo fonga le nei foi vai aso ia wangi si ma fo fonga ko yo yai au lo le ma fo fonga fa tai o ile li fa ma yang le vai aso tono lo wainga ai mo se fo nga luenga fo ia ya toi wa o nga lau fa na ma fo fonga yo le as fa ile o le fa tai le li to e luas football todo mi tale tu la sforo po kala mi fa solo botato tale tu la se fulu to fa sala wina foi leo tatu tala i vai fanua la uranga per tu le fionga se uli umalau ma vol tatu super per tatu fa marstino per ma tatu tala i vai fanua ta per il tatu free market mo tatu olo pe ma se tatu ya fa le vai sta tasi tale tu la smartas ya na tari wat foi le va tatu telefone ngana per tania o foi le tatu e vanga se pa ia le ta le tu la e se futebol lua Mali, 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 Mali,
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Mo tupe wha mo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātu wha matoa e nao le lima tāla te tongi pea e wha o ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha mo moli mai lau telefoni wha me ai. O lo a wanoa fo i tātu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se furua tātu la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātu o fise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e fili sau piki apu, taporke, o komeki, pe suikia, to e le da ono foa. E lua se furu le e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o fa, pe fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o fa o. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Whaasilsilanga I lupe whaalele ma tama whanau a whastauta. E whaatulu atu I pa ia ma mamalu o le ainga sātuala, o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valu lusia ia o le la au. O na o le ngā ruenga o le manualu tāpua ia le whakasā, o loo fausia I te tonu siu tātou nu. E tālo sanga atu ai malanganga o le whaaloalo, ina ia tātou awai uma I le tātou tausala, a wāsef sosoani mo le ngā ruenga, o le rei whaamoemoe o le awhaia I lesto na ia solus fuluono iulai, I le mautou Samoa I mangele o le amanta I le sefulu le taia o mai mawhaia na whaapso tai le komiti mo le whaamawina o la au tautau sala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala I lene I le olu a tasi 5 whawha ma ape po moe mausu so fara I le o iwa lua tolu 5 tasi. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ai lava
fa'alata I le sipula vea vea olo o I le fa'atoanga O le lupe la lelei O le mo e tau felei O le mongo ua lele Ma ua fa'a pepe pepe Le masa tele le tava e ua pa e pa e Ua lele atu I sa sa e Ma ona fulu o to muli e o umi umu pa auli A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Y'all know the name. DJ. Dang.
Foka bani la vai pesele vai ba. Bani bo file mo e fole nei jaya o juju banga luenga lo fengai marjanto wa tunu. Ba malo atu datu official le fianga con silo datu malo. O fianga fimata pa pole lua. Ia ba to official lo fengai juju banga luenga lo nei jaya o. Malo le fa malos. Yo e besi la voltatu wa tunu le nei vai taimi ta penanga o tatu fenga filinga voltatu fenga palota. Tawa foi tatu tatalo mo sa ininga. Yo se foi fenga malo mo tatu wa tunu samo. Ya mamau foi le on sa ia te auto matato umalaba. Ole alo tatu nau nau. Ole alo tatu nau nau. Ole awala silio na tawa ya oi. Tawa ya te o lau tatalo. O lau tatalo. Ole ale telo manu lauti ma anabatau o laita pena e ala vangala. Ai o lau anabatau silia o lau tatalo. O lau tatalo le mo tatu wantinu. Te lo le tau o lau tatalo e filifili ai tangata. Ta pena ile si au tau ma le si au vafo. Ono wenga ta tau ia e lo tapa ia tifafo. Lo tatu wala lofa foi tatu ainga ma tatu sosani tatu ainga o lau tatalo ha o fainga tana tatu palota e lo ma fan tatu palota wala mele sana una uile tatu vaenga fa fai le fa to le tu samutas nei ma fera palota tu fa peita ia ne wali ma fai o le ala le tau o tatu o lau tatalo lau tatalo ta pena foi tatu vaenga fa fai o le sap tatu vaenga fa fai hei tau pipi ia o le fast, ma le telo vai nga whakawhana. Ai mai se la le fast e furu whao i la tō. O lea ua tāpena atu e tūtua tasi. O le fast e furu whao. Ma le tō telo i la tō. O lea ua whakalongolonga atu. O le ao e sa ili ai. Se whai ngā whiwhilinga le tātou atinu. Aida.
O le ale tāu o tangata le alu le tofi. Ai sili ona tāu alu tangata. Le anga o le tangata va ayo o le tangata tatalo. O le ala le nau le tangata la e fi alu le tofi. Ai sili ana sila le atua ia o le tangata va aimo le tangata tatalo. O lo e tu ile nei taimi whainga tāma le whainga whiwhiringa le atunu o le tangata tau o le tangata tatalo. Tolua bilita talo le tulai sfulu. Papalo tiriso la tole na lo fenga manga luenga. I lungo le tele fa lingo awala fa tele mafto bai niso la uso. La tolo ngalu lu tolo fa mai. So se fa mai laba le ale mta fa yo ile le tiute le favalo e fenga mai le yaso. So sonia tu nei fa fianga ma nei musika mo e. Ya me foi la tolo fa ta autori ngase so se mota ngase. Awolo fa tu pokalame titia bal pokalame fifia mai. Palo si fo manuia. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Malo tfoli tapo inga le tunu. Ia whafangmaia. Ko tilo I wharabu tonga mo sasani stulanga e popole a ina maati tiva o ia ini sila. A whetoia inga li tumuta o le soifuanga. O se tasi o whati te inga o le a inga o la tūre pitu no mangere o kino ni saute tu samarito se fulu ia le awa inga. A ele tofu mamoenga e momoe ai. O le tō tōru o le whana o le tina ia una loto la tu e momoe lungo no fōi le tonu o le potumoe. E penu e whari ai le le tioni sila. Tai a fasino ai fai li pote le Johnny Sila io no fola po e tolu mo mo ai lunga ia na fa na to tolu inisio time fai na ta tele apitai e lei sei si me mo fai na fai o ila o malon to lu e to valu na fa na e am to miliono ili se funu ma to sanga fa pe mai si sui o ai nga to lu o la tu no fo fatasi o tolu to sanga ero to fai nga wenga lon to lu ono se manu o sa fia lon tu vai ma tu pe mau o ai nga fa mo ia o benefiti ma malo e masani ai ona whainga tā telo na whasoa. Ai wale nao ila tau se ainga oia ile maftianga ili whetoi ili tongu tāore so I whanga oia ai. Oni whala abu tonga so Sonia Whapo Charities, sa tala no iai le Johnny Sila sa lato whali eina. E masa ni lava na lato whalongo I ainga mo moe whatasi le potu e tasi. Ma ta peina le power ile ao, a taunga whai e wha mafin whana I whale matitongi e pili, o ele tise. O whalabu tonga mo Sonia o fiaima misiona tāwlanga po City Missions, the Variety, Kids Can, ma le Family Works. O lo o whaata mo ina ini ai singa li te minei o li tō malu lu e Sonia a ingo whiteia e mawhainga o le awa ingo la tū e la tū te kukaina I a keke e whale ma whaatau ese to tongi ai I a wha mua ma susu molo le ainga a e leta te ona lava e pe ona la tū whalia. Sa whaari ai una loto e mo tongi le tese ma interneti o isio taimi o me ai le poe na o le leisa o le na fa na wolo I ai le vaenga o le porkalame le malo moa onga mo fu ai me ai mo tamakia onga ai wi le o ita o se me fa vale tele le terminei o no le vai tau o loa ia lunga ia statasi ma ita wai o isio taimi fa le tono le mafo fau pe tu mau ai pe ise nganga le lei. O le tula fono tau whaau fia sui whai pula le pātia le leipa o tāpā i le tāo fio whawhinga wenga le wha maro si o whatonunga tā ofi po CAC orders
I tangata whaingalua ngai talanoa I o lātu tu tongi maua. E whoringa mai pāsia e vei matula whono tā mau. O le tūla whono le tamai tei whai pule le leipa Camilla Bellich, ua whai ngoina ole Employment Relations, Employee Remunerations Disclosure Amendment Bill. E pa sa pāsia le whai taungalo na lua e le pola solulu ni vai asum. I le meo iei nei e ma whai e whai ngā luenga. Ona tu uinatu ia ia inga tustusia whai lurilo. I tu tono ko na kalate rana whai ngā luenga e vau ia I la tau mari talanoina. Ia la tu tongi ma istanga te whai ngā luenga. Ai ole tu la whono tau wha ofia Bellich, ole a le ma whai anu wha malosia. Nei tu ungo wha tonu ngata ofia luna winga. E le ma whai e whai ngā luenga o na mōlia le tu la whono stanga te whai ngā luenga. E tala noa I lon tu tongi maua. Sa e whaari ai le Johnny Sila I lona fia tele le vaai ngā solonga wanga I lana tu la whono tau whawhi. Ma e tā wai, o le wha mūtali o a fianga e ele wha lilo tu tongi. O le a whatanga I tanga te whaingalua ngai sa loto na tala noina o la tu tongi. Ma whatanga I se le whea a e po le wha ilonga tingata I tongi e toi whaia iai te uteunga. Sa langarongoina le Pātia le National I le whaitaunga momoa. Ma wha ilo ai whelaflafo inga le whaitaunga longa nua le Pāmene. O le ala tu wha wau na langarongoina o le nuinga e o lawa ina pāsia ma vea matu la whono tā mau. O le tamata alo laka pita na naki sa e tu ia ma matapongi ane tamata alo alesi au sa la tu ta alo le taimi a o wha solo le wha ta alo whanga i mai ai o le talonga. Sa e wha alia le wha amasonga. Sa wha oso so ina o ia ma le mo whiona ta fio whiona na wha ngona. Ina ua mai o na toi o ia ma lafo atu ni wha o punga wha ilunga lanu le taimi o le talonga I le Malaya Stadium Taranaki. O Jonathan Fido o le kalapo le Sportswood sa ua wha salaina le wha o lima. Mala sa le tupe tol sa lau tala I le mai ai o le whai unga, a le wha mastonga na o le wha masino to tasi, I le wha masnonga whai tūmalo I New Plymouth, I le Vaseline. O Fido, sa te ia I mana mōrianga le wha manu o le eina ma le wha moe moina, e wha o se manua. A sa te ena le wha masino Judge Tony Gregg, I eisi mōrianga I tūnga atu. A sa ia wha maonia, o Fido e luas furon tausanga, e le eisi ona nau e wha manu o lia le tamasa a fia. Le tamata alo le Coastal Matthew Pickard. Le sa matapongia, ma se a fianga ilu na ulu ile mai ai o le wha arwalave ia iunio le luafe ma le lufu wha. Sa wha lia e wha masino Grek, ilona manatu sa le imanino se mafau le mafau o Fido I le timing. E na te le I fua e wha o se manoa. E paula na wha anau naunga na o le tui o le atama. Ma e tā wai o mewa pēne te tupu mai. Sa ta alo laka pi foi o ia mai lona matua se fulutu sanga se yo lona fa se fulutu sanga. Sa ia tu ia foi sta mata alo. Ai sa afta ia foi matu I mai sta mata alo. O mea lava tupu I lungo al malai. O Fido o lona tupu anga sa mo sa faila na moni mau e fa pe. Sa ave o ia mama unu tu tono le ta longa I ninga yo nga top 5 man fa ngalanu. Al fia le fa le o sa wat ia te o ni leo fa foringo ni manu ki. Mo fa ngoina o yo se me valela ni yuli. E iai wholora manatu sa tu ino ia li taimi o le tālonga e pita. E le I maua le li whamasino I se monio I tu inga I le aveo lona tupuanga o stangata nuu ma maunu. E tālonga o le whitupu pula le kalapura kapili ke le Warriors New Zealand rocha tu I se shek. Wa tūna lata I le avea ma se ulua I tamata alo le tamarasanga li ke le NRL Australia. I se whea ngainga tu petele awa iai le tamarasanga la kapifa tu esa le Rugby 360. I se whea ngainga e na te maua ile lata ile miliona tala tu sanga. Wa angia nei umanao I tui vasa shek, tui te liu le laka pi. O lea tala walia e ane pe ona riputia ile isi tuala vasa tasi mana I Australia au whapea. O na angia isi tūlanga le mautonu ile lumanai. O le tamata alo laka pi liki kiwi Kaylin Ponga. Ini whalinga e lata mai neisa talanoa I se pule o tamata alo laka pi uni I New Zealand e tilo I nea vanoa e mawhai ona li liu le laka pi uni. Ai o tala I se tūlanga e furi tuai tui vasa sheki le kapiliki wa awina toi se ngalu whate inga I talonga pe a whai ai o lava o na amtaina se tamarusanga. Wa ngia tui vasa sheki o lo wha solo talanoa ngai winga I le awai le tamarusanga a le 360 le wafe ma le lufu fitu o se tamba mua le tamarusanga like le NRL e oso vai lua iai. O le tau le lu tau sanga I te sama le limse lau limas furuafe lon tala alon te tonge I le tau sanga le Warriors e toi tasi le tau sanga tu toiala na whenga inga markara puri kini sila nei. Ai a whaila a mata le tamarasanga ma awa ei,
Ma awa iai e toi titi lava whaalua ina non tu tongi e mawaili tu sanga. O tui vasa shek, e lua tau sanga sa ta aloai lau kapia le blues ina ufuritua le kapiliki le ruafa ma le fululua, ma whiriwhiri ai le All Blacks le na o le tolu ta alonga whaitaulia sa ta aloai, ai le toi tali ule le kapiliki. O le tamata alo mo muara o le kapia ingalani mai Kindle, o lo ave ma fōlinga e whalau telina le ta amarasanga te pe telefo o le putiai le ngoloina le tunu o Saudi Arabia. O le ofisa silo le Warriors at Cameron Church, e yeti tulunga o lo iai loina le tōsina mai o iai, e a lea tamarasanga i lana tamata alo malosi malauloa, ai o lo musu tala noina le lumana, i o lea tamasa whanau Samoa, sa ave makapiteni o le Warriors. O se tamarasanga fōwha atu esora na kapi, o le ave ai masa wha amatau tele, i le tamarasanga like le NRL, le ea noa i tama e iai tupanga Samoa ta aloai. A e ele mama anga le televisi ni sila, e iei se vaenga o tamata alo le kapila au lo ini sila nei, e au whee matama le All Blacks, wa tala no mai ai, lea tamarasanga. Wa whirwhia le manu Samoa, ia niana tamata le vo tōlua, e tere so la le leile numanai mo ala ta'alonga mo mua wha avao malo, i le ta'alonga, ma Skotilani le whiawhineni malai Eden Park au kilani. O le tama tasi le ta'alonga whaiteulia sa ta'aloi mo Engelangi, ia Jacob Umanga, o le a whatamo, e le whatontonuina o le nei tua le ofu numera se fulu. Umanga sa urua i whiri atu e Eddie Jones a ove mwhaia o ngā Engelani le ruafi ma le rus fulu, ma ta'aloi lana ta'alonga whaiteulia tasi le ruafi ma le rufu tasi, ina ua whiri te tonu mai lino fō leo whaleo leo, i le ta'alonga sa manu malo Engelani, ia Amerika le whasu tolu i le rusuriva. O lona tama o Mike Umanga, suma tolu ta'alonga sa ta'aloi mo le manu Samoa, whate se ma le ta'amarasanga o ripo le rolangi i le awhi sa leo Iwas Fulima. O lona angol, le sui longo a mua le All Blacks, ma le whai anga fōi le mona Pasifika whaalongo. Tana Umanga, o le isi tamai fōringa mai, o le amau fōi sana ta'alonga whai taulia mo le manu Samoa, o le sui o le awa le mona Pasifika, Nico Jones, le alo le sui longo a mua le All Blacks, ia Savaya Sir Michael Jones. O Nico Jones o whiwhilia lau whale leo. Whalia le whai aonga lango le manu Samoa, Census Johnson, o le au whiai o le to lua i le au ma ta'alonga whai taulia, o le a whapito tele apatino lea, i le ta'alo le malai lau lua le Eden Park, ma lumo a inga, o la a inga ia, ma au tā puai. O le au la le manu Samoa o whiwhilia, Aki Seiuli, Peter Anai Asu, Michael Alalator, Benjamin Petaiani Ne, Samuel Slade, Theo McFarlane o kapiteni, Tona Mau, Talini Seu, Melanie Matavao, Jacob Umanga, Tomasi Alosio, Henry Taefu, Duncan Paya Awa, Tuna Tuitama, Malatro A Kiong, Faleo, Luteru Tolai, Kanan Sitane Tua, Marco Fepulai, Michael Curry, Nico Jones, Jacopo Mapu, Connor Tupai, Rodney Yona. Ja, tala on the yaso. Tau si sia pele file mu, ma le anga le rei o le isi, ma nui le so ma le latu, i fai unga o le vai aso. Tasi lima iwa tu. Everybody say yeah, 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 everybody say yeah. Say I wanna make, I know my fapalin. Let me go on my música hagamaki. Vai faila mu my música o café. Ela my I'm so matinela o ori. Say I wanna make, I know my fapalin. Let me go on my música hagamaki. Vai faila mu my música o café. Ela my I'm so matinela o ori. O que lá nem engasse. O que fe ka epico vangle. Va
lunga tolu bini tolu te lele tulas folo. Na wata walunga tu le tau tuba danga le fianga se uli malau matatu tale vai fadua pena ile le tai ao. La te boni se fa poponga le tau tua le fianga se uli malau ile va se folo na songa fua. Ia oto Tunisia vai nga melo tupu tolo tatu wa tulu. Tatu tala ma ibo lalangi. Pata se matatu tala italo. Tapera bali tatu sumpol le tai ao. Tatu fa malastino tatu taliwa ti ia e tau fone fal tatu fa malastino la to molnias falaile ina ia mo so malos ako e fai aba mingo ilas falaile ke rei lo pole ala ulanchu ngai fai vai ola ulanchu le fai la fa adia vai ole wa sile mai ole si male popo vai sile mai ole si male popo vai ai longo ko e kausami se se popo lea e si vale popo a ver si vale popo kama le morso i fu malo loinga e lo le fefere oki e ai orso i fu malo loinga si kako ko e yo e ko amore si kako ko yo amore popo ko e ma fai e kako ngi fo se tu lo le fa fonga le tu yo e nga kako ko e fa lo le malo le popo aba pela ngai mo sa wesi sa popo ya wala ya kalau fa kwa e fa ngale le video nga wa ko ko le sa wesi vai le ko ngiu la ko u le popo popo ya ngai fa le pe popo ya ngai ai lesi o le popo fa le lo le popo vai ile manga nga kere mo mole me aisa una ka kala fu ile so wakako le wa makako mo peke yo fwa mo fala wakiri ngi ko nga me isi u felangu long wa ka ko va felangu long wa ka ko ma fau o le do po dale me ayo le aku yo kamale alu ko yangi le uli ngiri kaya alu ko male uli awalo wo male si ya ngal pop ya ko si swing of ngi yaswa ngiri fa pele le sering le yore le sering e pa wa wala ko ngi fa nga mai fu o si de o ka falu fale i makau kai mai ngai popola ko fa di fu mo maka penga ila so sala ko ya la wo mo wa do mresi male popola le la pingi ile ki or kaya alwa ko male uri alwa ko male fia yo bo ma ko le aingo ayes ya pela bala fa barstino le tayao ya tu fa barstino le fain fata sibale sunga fa finga ya opau ono nisi fo fanga tu tongi tiu te bangalu ngal tayao nei ole fain fata sibale sunga fa finga fa wa tu fa barstino ya ayalu ka ko super ngi kayao tau fo na yesi swinga la to le malosi fa nga yo lu tino le kayao ya ai va ai o le sile me sile le tau e fango pe mo oi matato uma va ai tau tua na tau maftanga tau tua na tau maftanga tau ona tau sile lei au tau maftanga ile aso male aso ai lo hotel el fast falawa ai lo hotel el fast mamo ai lo hotel el fast bovi fai singa luenga bese lololo ele magai fa mai ia paulasionga ia le Suez ia Marco Coesi oi cerca ile lei cerca ile lei ko anga ailes fa dia kula wis vai anga di fa pa anga ia pe mo ia le vai le baila fa si da mai le si male popo le ma si male popo si male popo la luka ko fa la luka fa maskin ngi kaya Kako mingoi ngoi Panta tu fa marsino li tayao ya ado lunga ya soala ko malingo fo Panta ko supa fo ai mo bonta tu fa marsino fo
Ya, Malaya. Ya. Ang song for. Ya. Awak sila mai ya, awak sila mai ka famar skingo. Ya. Ngaya. Lunga. Lalo. Malaya. Ang Jaffa 5, Luma, Jaffa 5, Jaffa, Luma, ang Jaffa, Mangaya, Lunga, Tas, Lua, Tolu, Fa, 5, Ono, Mangaya, kon Lunga, Tas, Lua, Tolu, Fa, 5, Ono, Mangaya. Iya, kalau Luma, Tas, Lua, Tolu, Fa, 5. Ya, Lunga, Tas, Lua, Tolu, Fa, 5, Ono. Ya, pasal rumah. Tas, Lua, Tolu, Fa, 5, Ono. Ya, kalau kuat, Tas, Lua, Tolu. Tahun di sini, Tas, Lua, Tolu. Ya, Mangaya. Bila cua, Tas, Lua, Tolu. Ya, Luma, Tas, Lua, Tolu. Lunga, Tas, Lua, Tolu. Ya, Mangaya. Ya, pa yo mo fo ke ai. E mo moni ati oi. E ye le ka mo fo. Ele fa pe ngalu sa fa ke kausa miai, de ai. E mo fai fa fa maskingo. Ya. Ta tuan. Lunga, Tas, Lua, Tolu. 5, Ono, 7, Malu, Iva, 10. Heia, vai lá kau. Kau Awone e fa pe. O go foa, ngo foa, le ai e ba fai fo ina fai o fa mastino foa. E fai o fa mastino foa. Sfuru nga, vai mai. Ya, e te pi ngo foa. Alua Tas, Lua, Tolu, Fa, 5, Ono, 7, Malu, Iva, 10. Ya, lalu. Ngaya. Ya, pi ngo foa, falo duma vai. Use pe swingi fo de numa fapea. Ya, so tua. Bangko vai de fapea. Lunga, vai. Ya, vai mai. Ya. Tas. Lua. Tolu. Fa. 5. Ono. 7. Malu. Iva. 10. Ya, Mangaya. Ya, 10. Ya. Lunga li fidu papel vai. Tas. Lua. Tolu. Fa. 5. Ono. 7. Malu. Iva. 10. Tas. Lua. Tolu. Fa. 5. Ono. 7. Malu. Iva. 10. Ya, nga foi le mo tatu tamam tina matu le nof le safai no foa por moenga fai tama foi fa marstino ya fa sa fa peu vai ya nei safai no foa porque so no pico no foa ya vai ya le tangalo tas ke pa eu tabai vai lua e ki falo makulai kai lo manga va o tau na mo lu manava Tolu, Fa, 5, Ono, 7, Malu, Iva, 10. Ya, Mangaya. Ya, Mangaya. Sawi. Koe anu ngai lalo, pungowa ngai lalo.
o le mangava langa o tatu manawa fa sila po o vale ai ka ua fa mi fa mi ngol mangava tas lua tolu fa lima onu fitu pad iva sfulu ya maya ya o sa wile sfulu anu lunga vai lifi lunga vai tas lua tolu fa lima ono fitu pad iva sfulu ya sui tas lua tolu fa lima on fitu pad iva sfulu Maya. Ja, so du mal vor, so du mal piccolo vor. Emilio, das, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Man kua ngai, mau alau sawhai. Ia, mi ngoi ngar kingo, o kauanga, molu mangava, tau molu manava. Das, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Ya, maya. Ya, ikangal piko lea, ya ukafa, koso lunga tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Ya maya. Ya lela kurunga kurunga. Ya kuman ko fapea. Par ko fapea pungo yai pungo ko foa. Ya pi ki kama kiki ko foa. Tas lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Tas lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Ya, maya. Ya, fa sanga bring fo yawi. Sanga bring fo yawi. Ya, tawi, sfulu. Tas lua, tolu, peke kuno fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Tas lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Maya. Ya, ke pungoda ilang foa, fa yo kusa apa sfulu tas lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Ya, malo. Seki. Wa yo tau ngal foa. Ya fa ilo atu. Ele fa pe ngal ngofo ke kausa mia, e ka hu fo ngofo ya oi, e fa ilo fa maskigo. Ya. Se marka ngofo. Le mangaya. Fa ba ing so ngabai. Ya pa le sika ko mu le. Ya. Luma. Tas lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Kas lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Makak. Kas lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu. Aya. Ya. Taui, koso ilalo koso ilalo. Ikau, ko fiki markako, kako waya. Ya, maaya.
Ya. Seki mai ka kau. Seki mai ka kau. Sa iba si kau koso, si kau seki mai ka kau ya. Sawi de la kul kako, ah. La kul kas dia. Lalu, kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10, kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10, kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Ayah. Pai de la dua. Il mangaba. Sawi. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Ayah. Kafa. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Iya. Sagil baya. 10 albapia. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Pangavale. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Ayah. Lua. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Angavale. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Ayah. Seki. Ahí el valle. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Ya. Kasi ale la con el pesi. Lua, kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Kas, 2, kon, pa, 5, ongo, tik, balu, 5, 10. Ya, dengar. Ya. Lakul ka kopesi ya. Sa eme si suka kopesi. Ya. Koi pongaibi. Wa me pongaibi. Wa me ka pongaibi. Yes. Viva. Ayay. Dua, baru, tungap. Ayay kong Ivy. Kas, dua.
Let's do it. Alu yahi. Aka. Let's do it. Yeah. Luar. Hop. Lungan. Hui. Iya, dengar. Pakai mai ka pongai bia. Pakai mai ka pongai bi. Mana ya foye bangale olanga. Ayai. Kuli ai le tele otangata. Taki. Ele no aseme wa olo fatata imun buliana toyo mai fale anga. Soy. Ayai tipo. Aku ada kali le mai. Babu. Oba ola ua. Hey, no ma soba. Yo ngata si uma otangata. Fa pele anga sai ngai lango ele fai tengi peta ua over pelo over. Ayai man makaka. America po samba. Hello. Ele foi America tau si da file bu po samba tele ola tau lo lama. Lifi vai. Tau ngale fai fai los tau langa. Soi a to te lupiam to ayava. Ele lo pele ti wa e baba fa tanga ale lava wa e o ba mala. Fai bea bavi. Esa uma será news para belave. Ai foi nos para. Aya. La lagi fatu sainga ya America boya pani. Esa rumba. Hello. Hotel au fa bea tipilipine. Somebody el fata watu ma watu be. Esa kwa. Sia yo la fana wala ai ga la tolua wala no ile fie ma ya ile tua. Yo la fana wala ai ga la tolua wala no ile fa. Ai no wisu ibali be. Yo nga. Yo fai fa barskigo. Ja. Seki. Aua fa gai. Finau yai. Aya. No se fue Barroina.
Aya. Tasi lua kolufa. Tuhu. Ya lelei ya. Fai ama fai singa fa baskingo. Hawa le popole se ke ngofo lungo foa, lungo moenga fa lo loyo ma lo chino. Awo che va vai mai wa sawa ai kawanga. Ya. Lelei. Ya. Ona le tatu tei. Ya le la ku lo ka ko pese la. Fa lo loi ma so tiro tape na mai mo tatu free market. Aya. Luma. Das. Lua. Vai ngocho le le sama fucha. Tabatas. Lua. Chol das. Lua. Chol. Oye, Lua, Chol, Malolo, sama yo, Chol, Lalo, Tas, Lua, Chol, if I lay on my body, Lua, Chol, Lalo, Tas, Lua, Chol, Aya, Apai, I'm Patase, wow, Tas, Lua, Chol, Rumah bata betal, pasal baka balik cua kapial bata betal rumah tas. Lua, Chol balik cua tas. Lua, Chol. Balik, biar rumah pasal bata betal cua tas. Lua, Chol, tas. Lua, Chol. Kalau bata betal tas. Lua, Chol, balik tas. Lua, Chol, Aya, Iki Lua tas. Lua, Chol.
Ya, malo, maraya tatu famas o ka fu i kai au. Sini manga ia Aku angai pila ka famas kingo mo fu swinga le. Pa taua nei fa ku la ki kango fa lo famas tino. La vale na matuto mo oi. La vale nga makokoi. Ia taua le na. Pe ana fa atu. Mata tatu no fo. Ia e lori taua no fo. Ia e lori taua no fo. O le no folina, ia, e te sao fai, e te tau samiai, te sao fai te malolo ai, ai te sao fai foi, e fai ele ufa marstino. Ai tango neila e tuli te sao fai no foa, se folu tu ulunga sao fai, e te falungo, wa e sela. E ho fo ila pe ha ona e pungo ulalo, lunga, pungo ulalo, tamo fai e pa ilalo ta mai vai. Ma e sao fai sao, se folu, e te falungo tu foi, e ti ngālu tino. Ia, e whalangolango lu foa. Ia kango i kulei wha peo vai, si i runga peo mele whakai kaiak. O nei exercise la haitina, ai te loa, e tā ua. E pe e te mawhau e le tā ua. Ai tango e whai, na i loalo in halon tā ua. Ai mai se o tātu manava. Mai se a tātu manava. E wha tā ua le wha amalstina mo tātou. O le si tangata. O whalangolanga o i vai fo i elusi le tino. Whai mai alusi le tino o manaia. No, i o whaatasi le vai. Le te tau mo whai wha alusi le tino. Marikolengi. La ngai mana o mia e pona iwi. Le whai se ngai o inga molu tino. Ia, na e anga ia. Lola iau tau maftanga. Tilo iau tau maftanga. Tau ana e vai. Ia. E tau anga e sakale fiu. Fatasi maleang yang isainga. Vai mamalia. Saka ia. Na ila longa lol feu o fiu. Saka le maleang yang isainga. Umaloa. Ia nga ikanga olola ia lea e. Vai mama. Si fai au. Fai sawingu manga. Ta tau i erki polo i kokongu. Maku malehani e faasuka hai. Ia nga makule malelenga. Makule malelenga ke kangoe. Ku i kokongu. Kamba ngai so swani lo so ifo malolo ina. O chicho. O nei vai nga umo utanga fa mtala tu wo loya o ngai atia. Sama yo. Ola uwai ngai sa kai kai uma. Ka ke fia kai kai sa ka wahilo na o nga. Faile. E ile stanga tele fifi vai. Ai ola ulu ia toe. Ka ngoing. Ka ngoing. Ya, balo faftai. Oli tatu fa marstino le tayao. Awori ngalo la songa fua. To e taliu mai li tātou whamarastino e le tu ua le tau ngolongo nei po kalame mo tātou mo le tātou whamarastino ni i te tāua o na vati atu o langa tāua lo sui fua. Langa o lo tino o le tau langa ola e pa ia mamalie o lo tino e tāua o lo ola e tāua. Lono winga so se vaenga o lo tino e tāua. O lo sui fua malolo ina na iu au. Le iu lima. Lo tātou ola malolo ina. Dai le wati lo tas fulu minuta tape na malta tu free market nei taiao. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa.
oyo stangata fai business po o ye sau fuanga e amata sau business o the Pacific Business Trust o se fala pro tonga e lango lango ina fautua ina so se business tangata Pacific te tonu New Zealand e mawhai ona tu ina atu le tautua male au nanga e au no master tongi mo ilato o lo tau fatu se business fo ato fo mai lato o lo fia si tia na tina ina on business e tele ne awala e mawhai ona tu ina tuaile au nanga male tautua e business e pe yo fautuanga whapito mo ilo longa mo business assessment fatu pa ina lea o se atina e mole business investment funding e whai fo ia o onga me seminar business workshop or networking events awala versi tion to mai mauna ia pele fa le leo atina e tatu tangata fai business a whai o lo tau sa Elisef Soswani e oi tangata fai business awa lono fai avala au le fionga ia tuala victima au ni Mosef Soswani ile telefoni o lua tasifitu fatoro lua favalu po le telefoni le eise tongi o Varselau lua varu fitu lima lua ono pe te hanga ilunga o le penga tawhailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz maresi talai tatu ngadu lua fatasi e ati na e business mose luma na e maruio tatu tangata. Fai mea alofa I a inga maua I Samoa e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong I ta I vai aso, lua vai aso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Talofa Samoa, whaalau I loa whaapitoa ele ai se tutongi. Whaia fuale sia kino o lo fale pe fia leo whae ua iai nei I lunga o le maketi. Mala au mai mo lea au nanga I le masina o Iulai. E tuina lo suafa I tutono o le sei, e te ona manu malo ai I le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama I le tūlanga o lo o iai lo maota. Vala au nei Taralina Samau Johansson, Professionals Real Estate I Papatoetoi. Telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. Tatu telefoni le wapano watu tolu fitu taslima tolu fitu taslima tolu. Ea, mo le tatu free market le taiao le wa tala tatu laida. Mo to umala fia mo le mea tatu olo ilunga tatu po klabi. Awani ngalo tatu talonga le manu sa mo sko tilani le afia na rei. Tali tu lai balu lam fai fo na ngalu me le tatu finga luenga mo tatu le tio. Ia tu sa mai tatu fasalonga pe ona ye le tu mo danga mo tatu. O to fai mo dia tu lo mo to mo blawa to no lo ta vale. Ia e foi se no fanga e ye le afia na nei. Au te pole o le ngalu ye ia le tatu finga luenga e mo dia tu le tatu talonga I le afia na nei. Tatu wenu tatu wala talofa. Fidi maket talofa. Ma no se kua mo ye lau ko lau fikalinga kia. Ma lo se fo pori. Ya, lange mama. Tengo video. Okay, lo fa kuile. Akadia la pa mo. Ya ko video. Tatu wenu wala. Tatu wala inda talofa. Talofa lava la sumate tia fa mole lava. Yeah. O le sili maketi o lo maua I tonga. Markati tia kamaiki o le tolu masinga ma se vai o le winter fa mole lava. E maua o le maua I le taimi nei ya fa tai lava tia. Telefoni. O telefoni o le olua tasi o valu fa o fa valu lua. Seki le manuel taiao. Fidi maket talofa. Talofa se fomaua la sukia. Se fomaria li taiao. Ma se fomaua. O le flima ke o le more queen bed. Queen size bed solid wood. O le mo speaker ka vale ma le bluetooth speaker. Ya ma speaker ma mo li fali. Ya ma ya okay from bole o mo melo ke fongi o le 021 over Selau 1295 ole o lua kasi over Selau lua kasi valima ia
Whaftai tikia. Se ki moni al tai au fli paketi sau mari I sau tatou leina talofa. Man bia tikia. Palo le sai bai. Ole kangu melo le o dua kasi. O valu lima valu. Valu ono toru iwa de o maxi e ima kipa. E o ngā mole honta. Ole saiso le sufiku inisi ia ole ngumela ngā pefa peke o sisi mga wai. Tai lava mbianias. Te mani fa tai au. Toi fa mani te talo le tula suma tasi tatu le dava no pe mo malo tatu wantino. Mo le tatu fili maketi alo fatu mo sia sa mal fatu ma futa mai na imbele bone brother. Lo fatu ante mo le ainga. Ya lo fatu le tine avala si lo ma futa mai na America. O tala tatu panga lo ma futa mai lunga tatu po club le yaso. Malo tawata malo fut nga lu e tu manga lu nga pe on na ia le yas falaile. Tatu le na lo no pe mo tatu talo fa. Fili maketi talofa. Alo se fua kia. Ia se fua lau le? Ia. Ola o fili makeki o le maualu au whakau. Ola o melala ke vili mai e pēr mga o mio. Ole o lua fiku wha. Lima o kolu. O lua fiku wha? Kolu wha lima. Ia, o lua fiku wha. Ia. Lima o kolu. Ia. Kolu wha lima. O nge mangile le laku o ile vala au. Seki moni al tai au. Tali statu vala au dungal tatu leina nei minuto lo toi dungal tatu fri maketi. Pamalo atu tatu watu le yaso. Le omana ia mai winga le tau le so. En modi au le faisi Paulo mai mo tatu. Ya le lava tau faisi na malulu. Ai fiala te savali. Fai leo la e pe savali. Lo tatu ye pe lunga tatu po kala me pe ona fa malstino le tai au. Ai tau pele tau longolongo mal sosonia tu mo malo tatu watu no tatu umalaba. Ya awale tau lo wa so fo malo loina talofa. Fa so fo mo ya. Ya. Ngo para wa ku fa mo teni aku kanaka o ye ni la ku ta o ku a mau ka po la ku la wa fo. E ti fa ka wese fo le wa anga po ala bani. Lo fa le ko mo de ko fa nganga po na ku la ko mo ka ya. Wala mo mo me en tengo lo ko vai mo. E ka por ka o lo mo me le o lo tasi o lo fitu fa fitu lo val wono. O lua tasi, o lua fitu, fa fitu lua voluno, fa stai lava. Se ki moni al tai au. Au ni ngalo tatu fa malstino le faile a so a tai au. Tatu fa malstino na le faile a so a tai au. Ia ile tali tu lai valu tatu fa masani. Tau longo longo pea mo malo tatu watu nu ulanga ta ua yo na ia vanoa ia. E tau na yang ai mai faile fa malstino. Mana ia foi na fa malstino tono e kalesia. Ia olo ia po kalame kalesia na foi fatino ela tu foi fa martino foi de sumpa seki o le si vai nga tau na se fu malo lo ino tanga te lo le tu fa le anga bolo tu tino apa lengi lo tu fatino ma mau o le malos si foi na lo tu nga nga le io ta ilo ye isi ata tu langon so na te tonunga malo si lo tino malo lo ino lo tino e malo si foi lo wala fa le nga no, ele va pe o malo si fo no la tu tu nga ruenga reli. E to telo tatu e malo si lo tatu o fa nganga. Tatu ti tau tu o lotu. Ai tau fo na malo si mo tatu tino. Wa pole alte telo tatu loto tatu tau tu o nga ruenga reli. Fa mai ma io tatu tino tu lo fa fonga le tu. Io pole palingi fo. Tatu o nga tatu wala au, wala bunmuri talofa. Wa te tia. Palo si fo. Le mo ele tasi man sa mo apa pe ma mi so tasi mo ngai kalonga o tasi ma ya le ya ni mela mela le o lo kasi o wan ni ma lo to lo malo fa tai cheki ya tale tu la super tasi to lunga tatu free market ni yaso yo le o to lunga tatu free market wa tele tu la super tasi fa to amumu mo tele tatu moli ye fa maruwa tatou e alu lunga tatu taimi ia ai fafta ia tu malo tatu wa tino elantu lena mo mai ala tu wa abonoa e lunga tatu free market le nei tai au la to e moris fa ponga tatu pakala vers fo i lo fo malanga leo tatu mo taisi langi ia manu te leina fo fanga le so o ia malo tatu wa tino au fanga solo la tu tu manga luenga o le nei fo ia so na lo fa sa mo wa ule nei o kas futialu au wal suia ngila wa le kio
A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa. Vevela a. In this update, the Prime Minister is talking up the government's new Auckland Science Institute, labelled the New Zealand Institute for Advanced Technology. It's funded to the tune of $231 million over 4 years, with a focus on breakthrough tech like AI, quantum computing and synthetic biology. Chris Luxon says its core aim is bolstering New Zealand's tech exports. This is a new public research organisation dedicated to turning world-class advanced science like AI and quantum computing and technologies into commercial success. Meanwhile, more of our cabinet ministers will be heading to China over the coming months. The Prime Minister's praised the strength of the New Zealand-China relationship at the 11th China Business Summit in Auckland today, summarising the successes of his recent trip. Christopher Luxon says he plans to send more ministers in the name of boosting trade, tourism and education. I just want to see an all-of-government approach where we actually have a good number of ministers cycling through China. And it's really important because, it's a place that's changed, as you would all know, so dramatically. A breakthrough in the long-running dispute with Canada over our dairy exports. Canada's agreed to meet its obligations under the CPTPP trade deal, worth about $157 million to our dairy exporters. The UK government is lowering the voting age from the next election to let 16 and 17-year-olds have their say, bringing it into line with Scotland and Wales. New Zealand musician Chris Faiumu, the founder of the band Fat Freddy's Drop, has died. I got the wandering age. Also known as Moo and DJ Fitchie, Faiumu brought together members of other bands in the Wellington music scene to form the band in the late 1990s. Fat Freddy's Drop's 2005 album, based on a true story, is the third highest selling album by any New Zealand artist. That's news. In sport, the Open Golf Major at Royal Portrush marks the first time 5 or more players have been tied for the opening round lead since 1938. Jacob Scoe-Ollison, Lee Hao Tong, Christiaan Bezuidenhout, Matt Fitzpatrick and Harris English have each carded 4 under par 67s. To football's Women's Euros, defending champions England have beaten Sweden 3-2 on penalties in their quarter-final at Zurich, despite not converting 4 of their 7 attempts. Meanwhile, a new top dog has emerged at the Swansea club. Rapper Snoop Dogg has become a co-owner and investor in the championship side. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, hey! Oh. Ia, e whātutu atu tō o manatu.
no fale fnau ngā pāti mai o I lalo le palapala. Sa wala watu ai o I le moto tangata e to tele o le o lo tutu I lunga pasi. Mai o lo tutu I lunga me mapapue. Mai foi o lo no foi me palapala. E tele ni upu na tau tala ia ele perfecta o pati mai o. Mai ora perfecta sta mai perfecta. Ele o se perfecta matua. E lai titi. E lai titi lava ia. A tato menata I upu na tau tala ia ele perfecta oka. Ke lei loa kau aku ai kau aku pēr. Ano sa pati mai o ilunga o le mea mapupue. Sa wala watu ai le moto tangata to tele o e o lo fia mmoe. Ma e o lo fia ai. Ma e o lo fia feinu. Ma e o na ngā. Ma e whapena. O le upu sa tau tala ia ele perfecta I whapea. Amu ia le more a vai o ia. E tele tuai na vai pe a tato mawhawhau ma mana natu iai. Io vai walata na oti. O le vai se ngā luenga. O le vai I le nofo. Le tato nu oe ma le tato anga whape se kumo se loku oka. E tailo ave ola uma o tōru. Vangu e kei kapeli ele o kako kuku. Le tātou ai ngai ma le tātou nuu, ai mai se le tātou malo, whawhikai ngofo. Malo le fia moe, whawhikai mole. Whai mai o vai o se mea e se le tele. Fe a wala mai ai le vai. O le fesili e pati mai o I le vaenga nga. O ai le vaenga. O Isaako. O Rebecca. O Lasalo. Ia tātou manatu le vai o Lasalo. Whenga koe ku angale ai le kama whangue uma Lasalo. A penge ua makako le koe vai a Lasalo. Ia se vaila le kiki o Lasalo. E la I titi Lasalo I ai mato uma. E tala ni upu na tau tala I ai le nei alu alu toto. O lei se upu sa tau tala I ai le perfecta. Mai. O le nofo. Ia a kako mana tunatu le nofo. O ka o kankuai ngangofo. E se le wha nofo. E se le kuangofo. E se le nofo. Ia vai le nofo le ali. Hey, hey!
O te le tū le vai papa. A la o wasa le vai loto e whangtao e tutu na manua. A mai se o le e tia longo sa hao siri. Ele ato toya tau ko yeso. Malo, pastai. Pastai o tau lau al whamama. Ia, ma whaka tātou wā tunu le nei tai au niso tātou wha whianga pe ona iai. Ia, le whianga popua, tu nā tu ai wha i se swinga lau whanga le nei aso, niso tātou musika nei tātou wata pu pe ona iai. Ia, nei tala malia fwoi, whano while muaile asa whalaile la tu ma mawhauwhaunga las whalaile, au whianga li tātou wā tunu i tiu te mga luenga mā lor, wha mā losi malo whono sai, ia te au tau, ia pa tātou umalawa, le nā olo o ngā halu lue, wha mai a ngā luenga, wha mai atu ma tātou pokala me leita o tātou telefone ngana Britania, mā lor whatasi mai, lewa sumar valu minito te eleitu la sumar tasi, e indi so tātou ia mafutu mai tono whare pui pui, tālo whai mā lo lava, whaatalo whātu pokalame, te lo aso fo i e ngalo i ati tio, na watus wha mā lo mas whaatalo whai ati utou, ia o lea lawa wala au mai, o lo tau whaafonga mai, whaaftaile mafuta mai, to te lo utou i e whaafonga mai le nei fo i aso, ia a o tuli e whaasalanga, ia o tātou tali tonu mai, le ai se mea whengatai le atu, ai le ai fo i se tangata i ato atoa, ia i taime sasi ele tātou sa vali, ia i taime sasi ele tātou wa ai, ia i taime tātou te sasi e tātou ngai o ina whai, le ai ase se ato atoa. Au tātou wha moe moe, ma tātou wha langolango i le li. Fiso sani mai tātou vai vai. Ia e toi mawaisi manatu, mawaisi langona le lei, e toi tā pena isi si amatanga fau. Toi tā pena isi tai au fau. Mō tātou, awale ni o tātou pore whapea. Oh, a wil tangata e whare pui pusi tu lou. O lau pui toi atia. A wil tangata e whare pui pui wala no winga wa leanga tangata, no.
pa wa fa li tonu sa si fo tangata la to e ye fu is tangata o le fu i fa li tonu ile o langal ni le tatu te ye ai fa pela le te mafuta mai wa bo vai lo mafufa ma ua fa pe wa e o le nano fuanga nei manatu i fo le fa pe o tangata leanga pe ana fa tu sitala ele o tangata ele ato to mo tatu tangata ai ta ua ia o le tatu toi mana tu natu tatu la fo ai me o mai le li tatu salamo o afa li tonu lo iai tasi al tali o nei me o le tatu toi o ile li o le tatu toi val au ile tua e fa fo wina i tatu toi ta pena o tatu tangata e so sani ma le tatu vai ia na toi fa ato le li o tatu tangata le atoa toi ta pena ili si amatanga fo ia toi fa fo wina le tangata ma toi mo li si savaringa fo fa malo atu tapa inga toi fa malo atu po kalame nei tamam tina ma toi mo to malawa ma futa mai le fo itaiao fa pena fo mo to tangata ma tua nei tangata ma tua lo to telefo ila to lo ma futa mai ai mo tanga sengase atalo fa atu po kalame le itaiao ia mana to lo so sani atu pe tatu tua nei fa fianga ma de musika ili to fa fonga mai ia ai me se fo de fianga ai tapo inga o tiu te mangadu ngol ni yaso se pasama ta fai algo pua pe ano pa ya tu ase o pa sa mai Bye.
pese anisi o uso a pepesa. E se ai la le manatu popo. O e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le Tribunal, ma apili le Ministar. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e fili sau piki apu, Daporcap, o komeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e maua i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu maliwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toitoi. Wala au mai misa i le lua fitu o. Oceania Career Academy, Sauni! Kako o e kaule kaua, he whai ana whai, wāse lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tauina ai o e imtata e sese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. Le Fab Fabrics. O tau nuu mai i le fale o loa i e lei i soo se tu ai ngā lanu. A mata mai le tau i le lua talali masfulu i le mita. Tele fo ima ia lava ua maua i le taimi nei. Tele malaro anu hae ho wha amau whai ofu. Ni amata mai le tai tā la i le pepa. Ai luas fulu wha amau. Le Fab Fabrics. Lau au nanga e fsosoani i so se tu ai ngā suinga. Matala fitu aso o le vaiaso. Tuatu si tasi whao no a Harris Road, East Tamaki. Au tafal Pampentini. Ale Z. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama.
ua tua na e o lea tu vasa ua feta ia i lea va fata fata Samoa e amuia oe ua taunu male manui alofa moe moe anene awale mino i tele ai teu le talo maleno to maulalo oli oli malie awale pisa
Remix. We gotta stay till I die. I gotta stay till I die. La
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalawa. Isa ia fast furu o lana whai ua tolu se furu manitasi. A o e whaatalitali i le alii e toi whaafowina o lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manu lele uma o le vani manimo. O le isi malosi iai le aeto. O le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tua ua o le aeto, ma tui tui ma tongi tongi, pe ia futi futi le ulu o le aeto. Ai vapela e le popole iai le aeto. E tu ua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. Aluma lele i lunga. E o lo i le vane manimo lea ua le maa na vai le oreva. O na oso o se loa le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o leo lo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatalitali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase tauwi. E iai le saurotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatalitali i le tua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai i tamai o rewa ia, o loo wha alave mai ia te oe, wha ati ngā mai, wha vai loto mai, po a malava ni winga o loo te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia o le me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whaatari le wha pipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lava. Lata ia Yesu. O ina. E le mawhai ai e le whili. Ona o so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Wha pipi ila i o apa au keruso tātou te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Oh
Oli le li ua fa mai atu le tato po kalame le temi o le tae au. Tau alunga tua ile nata tua mana udanga matango fia le sunga whawhengainga. So lia lolonga yo sua mal po kalame le mo oi. Lui tau whanenganga. Pa mal si au mele fiong pa ia le tua. Pio na tato ile le tae au. Toi valu minuta talo le tula se futbol le lua. E oi oli le li ua o mai tato le asfalaile. Oli le li fa manianga wa vatu tono lo ainga. Oli le li le malosi maleola. Oli le li mea uma wi ta pena mo tato. Mai la bala songa fua se pa ia mai le nei tai o ka se le lei. Baba e tu fo le mana yo le sulu mai le la wing o le tau le tai o nei. Yo la sisi me tau tatu fa yo tatu oli matatu fa tai le tua. Awa o ia e ona mea uma lava le o tatu maua. E no fo se fale mata ngo fie. Wa e fe lua se ta vale au le lei. Ai baba ai a onga si au whanau ua mana ia. Ngā luenga le whanau. Ia ai mai se fo i o whaamarianga naua e maua le nei atunu o lo tātou iai. Ia mai si atunu le nea te au mawai. Whaamarianga i tono le tātou atunu o Samoa. Eo e ese le mātango fie pa a tātou. Baba ai whaamarianga na tātou tinga ina ma i tātou mātua. I la aso. O le tau mawhai a lea e moli mai a tik tātou. O upua lea to ina malo matua aua ni iola whalo lo. Lona winga e tā ua i o mo tātou. Oli lea li o umalosi lea. Whaptei lea tua mole nei vai aso no usua i ngā ruenga. O lau alatu e momori atu sau whanau lea o. Iawa e tira tu foi e se le matango. E langa ye kai me kako kele kangori mai. Ale unga la utala. E le fa pea ua tatu le mo ni mea no. Lau e mau atu pe tatu lima. Ai le e te me pe tatu te vai atu uti le fa so. Ona u tatu tiro i wa kele le mau mea sauri kai me kas. Apa u mai le kelo ma o ma liu ma fa blave te me tas. E wa kafu ka fa va se. Au tatu fa tai ai le ilana pule fa so. Au mai ia manatu malangona le le faso so ai me tau tatu faia ina ia aua nei awan stress ses aua ia awangi fa le tonu sesi ilana fasoa patalo fatu lo se ato TV ia malainga lo bafuto mai pispera se taria para lo fatu ia te malainga te bukisa fatalo fatu walunga le se tau tua masa unanga tia le nei aso whaptai tele lava mo tatu maftanga nei vai aso atoa. Whaptai mo lau tapua inga Samoa. Mai se lau whinga luenga tofia le tua whaptai mo tatu maftanga nei vai aso. Ai mai se loa loa le tatu watu. Le talo te tia ia lo whangia le lii. Malosi marsei fo manuia le whamalo longa mo ne tatu tu amat tua. Ai mai se fo i sunga i whawhengai. Maua to whapa ia mai leli. Awale wala wina e whawina i tono e kalesia. Alo whangia fwe le atua le tātu watunu i tiu te mangalunga masani. Ia ili alofo le li. Mori file mua le atua ia o tātu ai o malaba. Ia malitu alalo te talo mo so tātu watunu. E lea ia se si manu lau ti sili o le taua e avea oi matangata wa ai. Avea oi matangata talo. Ina ia manuia lou ainga. Manuia lou whasinomanga. Manuia lou tupuanga fea. O Samoa. Ale whingia me whaikai au le fia tai au. Na e sia tu le ina le lua whaatasi Cat Pride road ina i Mangele. I e whi maftanga talo e whai le fia tai au. Anga ia tu e sia tu tali tu lai fitu. Ia awhare tu lai fitu amata. Awanoa le nai te luatu wai. E te talo mo le manuia lu a inga mo le manuia o le tātu wātino u. Pamangalo se leo vai te tia o le tau te mari lau whaafonga. Ne aia se ato atoa le unanga te tia nei vaso atoa. Aia le taltonunga e wha atoa le atua se vai vai. Ia e wha atoa fo se le atua. Ia se tautua masa unanga a walawa le tautua ina le tātua atunu. Ai wha mangalo se leo vai vai o le tua. Auna! Manuia le whainga le vai aso. Whaptai tele sa mo le tātua maftanga. Alo fatu, se wha mai manuia. E ai se isi o le tau a inga e wha persona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai
coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O oios tangata whai bisinisi, po o iei sau fuafuanga e amata sau bisinisi. O le Pacific Business Trust, o se whalapu tonga e langolango ina mwhautuaina so se bisinisi tangata Pacifica te tono New Zealand. E mawhai ona tuina atu le tautua male au nanga e au no mas te tongi. Mo i lato o lo tau whatu se bisinisi fau. Atu fo i mai lato o lo fia si tia na tina ina o le bisinisi. E tele ne awala e mawhai ona tuina tuaile au nanga male tautua i bisinisi. E pe o fautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Fatu paina lea o se atina e mole bisinisi investment funding. E whaia fo ia o onga ma seminar business workshop or networking events. Awala varsi tion to mai mauna ia pele whaale leo atina e atatu tangata whai bisinisi. A whai o lo tausa Elisef Soswani e ori tangata whai bisinisi. Awa lono whai. Avala au lea fionga ia tuala Victor Audi Mosef Soswani. Ile telefoni o lua tasifitu. Lua warufitu, fitu lima lua ono. Pete hanga ilunga o lo penga tawhailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Maresi talai. Tatu ngadu lua fatasi e ati na episinisi mose luma na imodwio tatu tangata. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa ilo tātou o tunu o tātou mafuta o wāle tau alunga o le ngā ruenga o le nei vāiaso o tala tau longo mai Samoa. Wo o le tasi le awhelua se lautaka te lo tātou o tunu o talu mai de masina o Aperida o le tausanga nei. Wa fia le dengue fever bo le fever o pona iwi. Wa whaelo ai le sui whaatonu sili o le mtanga ruenga o le soifua maloloina. Le sunga le li fomai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson. Talu mai de vāiaso na te nei sa wha mawina ai. Le tolu se lau o tangata ua a fia. O lo mōli mawina e se lau lava ngā se ngase i totonu o le vāiaso. O se porkalame le mtanga aluenga o le soifua maloloina e wha ata tau le fiva o pona iwi. Ma le tūlanga lata mai o lo i airo na pipisi. Na wha aido ai le sui wha atonu sili ia wha maunga. Wa wha aido ai fo i lea porkalame le li fo mai. O loo whaururu i aire vaenga o le whalemai ma tua mo whanawiti, le tō whaurungia Dr. Tito Kamu, wa tumu uma moenga o le vaenga o le mauta ngase ngase, ma ua tatala iba le vaenga wha au popo po le extension, ona o ngase ngase lava o le fiva pona hivi wa fiai whanawiti, le ai pito to tene lava i whadau mai le mātutua o le sfurulima tausanga, ma lalo ifo, o loo maua i a unga o le wha mai. Ona kai o a unga e o mai ia matu e mai alo whanau e pe o le ti ngā o le ulu o le puai ti ngā na manawa tu rou se i o le whawhokanga i a le ngatena o piriki e risu po le epistaxis i a pe whapekako i tainifo i a o lisi me o le ai mo le inu o a unga raia i e mwhai o na tau fia i tamiti te la rau tamiti ni e tau fia e le baha o laro le tasi tfulua wa o pili eto kre mai tasi mai tua pepe tua whanau na le tfulua awa mātau wina e si i a whaingu mero i eto uma o le klinika tamaiti o teimini mai le iwa na i le wha i a ara i titia mai e vai o se lau lima tfulu sifi a o wha o tupura ia ma o le rua se lau i a to la hiti fola o whainga ruenga a pe o mea nai maa fua o le tau fia ai ne te iwa piliki se ta mutiti a tulu to fa fonga o fano se ora o se ta nisi o fana ia na to lua mai la mutanga te fubo ta usanga ia fa pena fo i sialo e valu ta usanga to mai tai mai la fio anga vai ro se tulu ia ele tele la se tomo fitinga o le tamu fai lava e pui nei aoni piliki pe alu palpala e mo tamu fai ai vi
ina ia fafanga i tino o pe o afianga ia e fa ingo e fo mai o le shock ia on fa ngata ro en to e revival to fa e to e fa ora alo mo fa na ia lo mata i tua o lo fa nga lu au fa nga luenga ia e o foi e si a unha pe o le rest o le tinga tu o mata ia ai pe o mea na e va vai mo popolo ia lim to mai te fo mai o auto stoi fo e te o ise me piliki e se tu ro te fa mamlama o mero privilege po me foi até velo lima te o prot e te tau se ra lima fu wa fe na iluma te lo to muti pa ura fu ru alu fu to ia o vaenga na e tau tu ai o fainga runga mata i tu o le mafu anga to til sil foi lima su lima moenga o le pediatric ward o a fatu moria o ia moenga o te tala foi la le mere fai ngola isolation ia a wa alo ma fa na o tanto atunu ile ha pe fo na o fa na o foi na isi e mata tu o lo tau fi ai le li fo mai le to fa ulungia Dr. Tito Kamu. O le vaiaso le nei o mai ai le lua vaiaso le tu uanga moa o nga umai lo tātu utunu o wana kuatalo na lua wha le awa o nga. Peitai o le a wha awau na malo lo pea whanau o a onga wha taitai ma onga tūlunga lua. I le tu malo o le vai maunga tasi, le vai maunga lua o whalea ta tasi ma whalea ta lua. Wha pea sa nganga mai tu malo palota o a ana numele tasi ma ana lua. O mafua le wha ai unga le mtanga luenga wa onga le malo ona o no fuanga i tonu o ia i tu malo o lo o pito malo si ai le pepesi o le fiva pona iwi le tenki fiva. O whanau le vesenga muamua po le vesenga tasi anga i atu le vesenga fitu ia onga tūlunga lua o le a malo lo pea ai o whanau le vesenga tausanga valu o le a e wha pea i ma whanau ia onga maurulunga mo ia i tu malo. O whalia se wha asalonga mai mtanga luenga wa onga maanga nuu. O le wha awau o le malo longa po o le a e mo whanau ia onga tū maoti. Wha pea onga e kale sia. O le ata ati atu ia i lātou o iai pūlenga o ia onga e whaia e lātou le whaai unga. O le masino a periro le tausanga nei na whaai loa aloa iai le pepesi o le fiva o pona iwi. Ma o lo wha awau pea lea tū langa le teimi nei a o to e whau tua inai lo tātu o tunuu. I awalo pui pui ngai tau fiai le pepesi o lea wha mai, e whi awea ia iniseti o le namu le vai rusi. O le mtanga luenga wa onga manga nuu watu inatu le nanangolango i tāpenanga le komesina ma le official komisi o whainga palota. I le tu inatu o le 5 se lau masini tāpeleti po tablets, e wha o ngā ai feso o ta inga tele vavave wha teknolosi, mo le au nanga i le teimi o le whainga palota tele. O whaeloa le komisina o whainga palota, le fionga to le afoa tu ia filolo Alexandra John Stanley, le ofo ina atua ia masini o se wha mama avenga, i tupe wha anu mo tā penanga, ona ua le maua le siria le 3 miliona tāla na fua, i le tala o le tupe lea te ena le pāle mene sa wha moe moe, e wha tupe ai le palota tere le tunu o le tausanga fōu, peitai o lea ua whaia i se tūlanga wha fosei. O lo iei vai ngā tupe ua whaatino ai ia tā penanga, e ui i le le fe a ua utai o le whaasoa tau se leni. Ma ua whailo ai le komisina o whainga palota i le mafutanga ma le autu sitala i le nei vai aso. O ta vale whao ngā ina le teimi o le palota e ono fesoa soani atuai nisi, o matanga aluenga mwhala putonga le malo. O pusa palota lo au maia mai niusila ua wha moe moe tau nuu, i le whaai unga o le masina nei. Ma tā penanga o tangata whainga aluenga e whao ngā mo le palota, o le vai o sunei na wha ngā solo ia o onga mo i lātou i upolu. O le wha mo i whaia fo i lea o onga i siwa. Mo i lātou le a ngā lulue i pule ono i se la whain. I le whaasfulu wha o sui wha atutu wha o liori o le stala, e tau wafa tuto tasi. O le tō wha i ati e tia whale upolu te vita ua fitus fulua tau sanga o le soifua. O se tasi o lea whaasfulu wha, o le awhi nau meile no fōa li tu malo palota o palauri lua, po o palauri le wha le wha. O se tamali i sa tau tua i le malo mo le lante i le wha se furu tau sanga, i le mtanga luenga o wha atoanga ma whainga whaiva. Ai si lia se furu tau sanga o tau tua ma au auna le tātu o tino i le tofi wha masino, o le wha masino ngā whanua masuafa lea na o lava i le tūlanga, o le pelestene langolango se ia o ina malo lo manu malo, ina uaulia tau sanga o le soifua, e tu ua ai lea tu whinga.
O palauri lua le isi tu malo i lo tātou motu i sawa i e to ono. Sui wha o leoni ua le stala e tau mai. Ma o lo au fi ai sui o nisi o pāti wha o pufai, wha ta si ai matia tia whale upolu te vita. O lo tu malo le isi tu malo pito to a tele sui tau wā, to ono. A le ma tau atu le a e tau sini o se sui tu to tasi. Le a sau sila le tūlanga i tāpenanga sui tau wā o manei alo tu malo. Mo le whai ngā whiriwhiringa. Nerei, era o taria au i la u i lo u manatu ma u la u ai ma la u mai tau. Se foi au tanga mai ia ia po o lau fionga ngat ma mana. O le tu mara no ne ia fast. Ke no mo. Ele o ia candidate ia o pa le fast. Ia ma le HPP ia o te le le si uso por metu totas. Ia ma ula le ne o te tu totas. Ai ma fuanga. O tau mai ia e moni la mo fata apel parmen alanga o le ava ma le whaararo whamatai ma walunga tele na me o le ye leota te mine pe vai ma fata apel o leota la e tu malo e papele ia a fai wo fiaru e le tau na o so ona anu tu tonu so ona tona nga le so ona fai ma le ma fau le tu langa tona e va pe al pe fa ro ya le to la ya le fast o te aru me o e tangata ana pawa na le tu langa ona te ruai o lo ia fo le la la swafa tono le o fai termine ya pata tu pa pena e aru fatu to tas ma lo ma fa o pe ale pa ki e man ma o nga ke ya nan ke le se me fa inga ia se me fa inga ke alu me manu malo a waro i tu malo ia alu me la pa sorte ke na mo waile ia le me afua anga na leina ya tu langa pa pena o lo tu malo le si tu malo e o ia lo da si mangai le suavai ia mai le po mala e foi fa fonga le tu sa ia tau mo fa ngai fa tu se afie mo mai le tise mai le suavai mai lo tu malo te le vai tafe la sa va ai mama o le vo sa si le fia sa ia tu langa fa le tono le tise ia o le vo te le tatu e fa nga ia malo si anga fa fowina renewable energies mai le batangi o le la ma le suavai e tu tau mo statu le tise pe isa fo fuanga pe a fa au ai manu malo tu le mai o le ata tala le ati na e tonu o tu malo mo le tunu. Paptai mo papsi. Normal mana. O matau po peni. E awa ona soara puke. Ave le amanoa ia sili mga utawa. Ia po sili po. Mai o la tō pina ngalo. Tala noa. O le tala noa. Ia matilo i tū vai. Mai tu malo rosi o ati lai papene wa te rea me papene e a me le si atina e me pa le ma le fo atina e le tamu pai e te o tamu pai ne le pawa e o ti a to tu lo nga ngana ma ma tu nga papena wa ti bol so vai o me umana ia e te tawo na tala noa so ala pule mala malamba me umalava va fai no fai mo me papene ai le papole ala tu lo fai pule na rule tawa na sidi mga ta se ta una ave la no e ona le resource me so la to pinanga o leo o folosia tele o da tau o pati fa o fai ma o la o maule ia i le nei ta penanga o le palota o lo mane e ma e ta penanga pati fa o fai o mai o le tele o mo miliona leo o folo fai ia tina ia e me se fo o fa manianga le la tu lima i tangata e o le pensione toi fa foi de la fonga luos full pasene le la fonga le tongi i de malo toi ba mai de fast food 5% pe o le mau le sa mo pot fast food 5% toi ba mai o la levi le e ba ese mai lo tongi i le tau i vo ne o fa se la sa ma tau i tapenanga ma folanga ma fa monianga ne wa o folosia mai e pati Nele, ele aia se wha manuia ngai lo tala no le wha manuia. E manuia ina tunu, e manuia ina tunu. Ele o mea lele. Pa wā mei e tau nu. Tato tino vol tato mau a inga e mo ia leo wha mei o
o i piriona tupe maua ia. Ai ele tai la utilo wa tele nei porporanga. Ai tawana pai male mautinoa maturanga papena. Fua te mau aingo le tunu. Wani tele voi walatu. Ia ai wane o pale tonu ko tele voi ni ai tala pu peona pa longo atu na papena ia turanga sai ele le tunu ai pe anu tali atu. Ele le uma ia porporanga wa pai nei. Ele monisi mo le manu ia o tangata. Ia pai hua pale le. Pai mo le poto tato mea. Ia le manu ia ane fa so sole lo. E ngā lue tia o se whaamasino o le whaamasino ngā whanua masuafa o malo a whinaunga. O manatu ma whina ngalo e le ngata o tā i tai o upu whai o le malo. A o le sosa ietia lo ia. O le whaamasino ngā male lau tere o le tātu wa tunu. I tū la whono tau whaau fia tolu na pāsi ai te unga o le whaavae. O le tau sanga lua o masui ai le tau tonga. O le pūlenga o ngā ruenga a le whaamasino ngā. Ila wā tiro iai. Pe o le mata upu e le ma pulenga o le pewa poringa mai i le mele sa nga i tu la pono le uto e pale tonu le e lua pulenga ma oti ana iai pulenga o le whamsinonga i me tau tu la pono i ma le pulenga o whanua ma swapa ia ana pawana au tiro hoi lele e mo le anga i luma mo mea nei tau pulenga e tawana ma oti oia pule. Ona pa solo maele ilano. Pe pa pena wa e alo foi nei mea. E foi ale tai me ke rasha ile. Ia pulenga. Pe ale le ona pa basenga. Ai ora tiro le mele samana o ia le foi nga malo sa taruai. O le tele wa manoa. Tele wa manoa e ave ainga e toi lu ia la tumtau. Ko le nei. Le pa pe a mo famsino mo o famsino mo lu. To a o famsino a pit. Ia to tiro ho ele situ o mea na o le pa yo lo no winga na to fangu mai ia o tele ho le bes me umana pa pena e sauna ona tiro ia o me o umana pa pa unga le na to ia e onu bes ida tunu stem tu langa pa pena ia au le mea ma furi ele le pare mene tu sai malato tu la pon yo na ta un tato o fa ma popo so se mea sa se te loanga ma le tō whātia tia whale upolu te vita, o se tamali i o lo te pena e tau vai le palo te tele mo le topi whaolioni, o le tū malo whapalota o palauri lua, le asa tu lai mai ai le tofi whaipule, le fio ngā leonta laki lamos tele sio. Ia, manuia le whai unga le vai aso